Samoa o te alofa ia te oe. E mita lo uanganga ia te oe. E mita lo wanganga ya te oe. O vai tafele mu male sami e ila e asuluia mai le masina. O atu maunga faa solo e la foia dona Paolo I vai tu loto. O te folau ai ma o langi pese ma o falongo I leto sangi o manu lele. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita lo uanganga ia te oe. Tingana o malanga ia tunua papalangi. Ailing alo mai Samoa ilana masani. E mawafua ta amu ta lofi mapalu sami. Masina ia e ina ia I. Tangata uma e fe alofani. E alolofa fua I so o se tasi. E leiti o amoli mau mai le tasi tu si tala. O Samoa le penina o le nei vasa.
tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Tinana o malanga ia tunua papalangi. Ai lingalo mai Samoa ilana masani. E mawapua ta amu talo upi mapalusami. Masinai e ina iai. Tangata uma e pe alofani. E alolofa fua isoko se tasi. E leiti o amoli mau mai le tasti tu si tala. O Samoa le penina o le nei basa. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Samoa o te alofa tele ia te oe. E mita mita. Noivo tu, amo. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. 'Cause when I thought I got it wrong, yeah, you somehow make things right. Oh, that's the way you make me feel. It's better than I ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it. No, the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning, like holding the world in your hands, in a way I could never imagine. Yeah, the way you make me feel. The way you make me feel. I couldn't feel that much better than when I am here with you. You make everything so easy. I'm telling you the truth. You never try to please me, but somehow you always do. That's the way you make me feel. It's better than I ever known it.
me feel. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O tele whawhita au li ua awhiai au kilani. Ona ole whisuia inga o le tau. O ngā luenga tele o whila ua inga. O te talai awa noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le tai me tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei awa noa, e whaali ailo whina ngalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, a le Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia alatou tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva, iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi o le Christmasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga o le Christmasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video ma lafo mai I le radiosamoa.co.nz/Christmasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Christmasi, ia tātou whaatawa ina le Christmasi malona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo o lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleiva o te sema le porokalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Porque
Tolu Amo Radio Samoa. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Put your parka. Can we talk for a bit? Black sands, maybe walk for a bit. Excuse me, miss. Last night was so lit, so legitimate. You put me on this love trip. Excuse me, miss. Never knew it would be you, miss. Incredible, blessed with such a gift. Excuse me, miss. My apologies, but please understand I can never be your lover again. I want to be your lover again. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it
your love will never be mine. Come on, come on. I don't want to be a lover again. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Yes. Please understand. Let's go. Huh. Hit 'em. No disrespect, but you the best of all of that. Natural born beauty, baby, true ballers catch. Post a picture of your smile and they follow that. Lava lava with a bump, that's a baller's trap. When I'm with you, all I wanna do is wild out. Turn up, baby, bring the freaky style out. Just blazing, so amazing, keep me craving. I'm back down in the paint, I'm about to foul out. Come on, y'all. I just want you to be a friend, knowing that I want you back someday. Keep it for real and keep it safe. Love is like a burning flame, will get you down in a different way. Please understand, I don't want you back. Please understand. Come on, come on. Please understand, I don't want you back. Please understand. Yeah. We can cry like this.
ta alofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Early in the morning she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the dam and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo.
Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatunanga ino porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu malaiva o te sema. O le awhata unu ure se i le asus e fulu malaiva o te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga walangolorina ele o Dentures. Telefoni 252 tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le Whawha, East Street, Papakuda, Pevili mai i le Oiva, Iwa Whavalu, tasi lua tolu iwa, le Oceanic Cars. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ku petau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua umai tau mawhaola sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Amo. Ua o huiloa, ua o sese. Ua o huiloa lo ufatu ua malepe. Ua e ahule ai se pongahi, ai etele no fose I e fai mai. Fa atofa, etele I fa atofa mai. Se mea whai ta se mawhutanga ai motusia. Ngangona I tino le nganga seo na ole tina. Maua o tana ua na ono tani. No fia wa aia no hani. Tu mawele mawhaina sui alo whaia o e dia. Mau, lo fatua mai mau, o loi mata I lo uitu, o e lava si o kuau. Ana o ilo ai hina o te leu alo lima, fa avalea mai o ia ita, tali tonu le ma fau. E whaamanga no mai a ita. Se mea whai na tā se mawhutanga ai motusia. Ngona le tino le mana se ona ole tina. Maua o tana wana ono tani. Lo fia wa aia o la hani. E
tu mamele mafana sui ala wala faya odi mau lo fatu ama in mau oloi mata ilo itu o oe lava silo wow ana o ilo ai hina o te leu along lima Paavalea mai oia ita Tali tonu le mawawau E whaamaka ka pai a O te whaapea nei Ua suia le ta ai gai lau vai Talu ona tau mai Fia fia lo aiga Ua tau le amana ia mai ta O pea o se pologa I le fatu aiga Taya le fa logo le fire vaita e ui so alofa ua wau fili ole ato e foi le tama savai ato luta ua salatai so se ia fama galoma Tausia ina O sale ita uina oe O se fa fine no fontane Ua o la upele o la uma ataimane Pea i se aea Ue fa apea maya Polo aiga le fa poga Feel
Ei loa fuafua lau wa umataua o olea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maui o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o umanatu o lewa e tui a lo whatu e mana tua le amatanga ia upu mau i loi matanga na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei le langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma i le ala ia si wala ia sila mai ia i nei mea ua o whai o lalo i foretu nga mau o te tau atu ua o fo i vai ai wa umatu o si o uola fasia i ta i whaiti o ngā ae mo oe o te le i whaafiti sa o whai a lea sili sili O te ofalofa ma whaatalofa i a te oe le swafa manmalo o le tātou li i whaolo i Jesu Kiriso. E a le tua le te mā, le tua le alo ma le tua le nganga sā. Ona o le anga le lei o le pule whaasoa i le soifua. Lea ua tātou toe lau lua whasila wha i ai. I le nei aso fau le asto na i aso sfulma le tolu o te seba. Lua afe lua sfulma le lima. Sa ofa aftai le tua i lau alofa, wa lau pule whaasoa i le soifua, ua mawhai ai o na mātu toe wheiloa i lunga o pe au mangalungalu o le ea, whapea fo i le teknolosi whanei o na pō, i ala leo o ala ata, i a maise fo i o upenga ta whailangi. Ua mātu wheiloa i ai malea tunu pele Samoa, malana whaafonga, I tāpua inga ma tawhai fio le lalurangi o lo mawhai o na wha fonga mai ai. Ia ma tapua I mai ai. Ma lo whai o le whaiva. Ma lo whai o le ngā lulue. Ua mau atu le nāwa yaso ma whatia. Ia mai se whai le tele o tiute ma whaiva lo whilima I pei o na tātou whailua I ai. Mai le aso ngafua se io o mai le aso ananafi. Ia o whaiva masani o Samoa. Lea la uanganga ifo whaiva. A ua tātou se e mai le lofi sā ma le sua lofi o le atunu. Io e le aso to la I e pei o na iei le nei polo kalame. E tasi ai le vai aso. A e tuli au pūpe le tō tele o le mamalu o Samoa. I tā whai fio le lalurangi. Ona e se fo I lana whasoa. E se fo I ana ti unga mana ti finga. E amama tā upu e tau au whai mai le nawa yaso. I a whaatasi e manisi o mata upu fau. E tau wa tele le whaafonga ma le sila fie e le atunu. Ia, ona I loa I la ia le Samoa. Whai ana whai unga e te tau o na whaatino. Ia, whaatalofa ia te oi ma le nganga fifia le nei ia uli. Ia, whaafitai I ngā ruenga le lei sa whia ngaiba o tau I le nawa yaso o tuana I atu. Whaamoe le ngango le atua sa. Whaamalu I lungo o le atunuu a o whetala lolo ai. Ia, ma whaapena fōi o na asia si solo I vaenga o isi atunu. O le malanga mai ma le malanga atu. O le lato I le taima le lato I le ea le lato I le ala. O whetala lolo whai leo le atunuu. Ia ona ainga. O wo mai masani. A o whaana velave fōi e whenga iai. O hasi singa. O sa ilinga tongfiti. O sa ilinga matangi. O le mafuta mai pe au wha mawai.
o toe sauninga o fale lawasinga o le usui o le malo, le usui o le fono ma le tuua o le malo, ia, o le wala au pa ia le nā le atua e leisi si pule ai. O le pule whaitotasi le nā, le tātou tapa au sili le langi, a wā o ia na whaia le tangata. O ia fo'i na te toe wha, fo'i atu le tangata i le atoanga o lona mamalu. Ia, tātou fia la ia, ma malama i tala o le whaolotanga, ma le fuafuanga tātou matai sili le langi. Ia, e te loai o le oti. Ia, o le si whaitotoa le nā, ia ngā i e tuai le tangata. The plan of salvation has already been laid by our Father in heaven and also our Savior Jesus Christ. A le whaupu tātou tū la lata i hai, e le whaamna tuina, o le soifua mai o le li whaolo Yesu Kiriso, ia, vi ia lava le lofa ma le anga le lei o le atua. Whaafetai i le atua i lona anga le lei, i le wholaunga le atunu u le amatanga o le tausanga le nei lua whelua sifulman lima. Le ua tātou tū lei isi ui, ma toe tū ma tepa ma tilo tilo. Ia, pei o le upu na whai le tamaitai o le valasi, tū ma tilo tilo. Le teine o tilo mai. Ma wawai, i mea sa tutupu, se iau o maila na wholaunga, e pei o Samoa i le tai au le nei. Ia, i ia lea le tua, whaftai le ola ma le malosi, o loo whasoa i le atunu, a mai se fo i le nei au auna, whaftai i au tau tatalo, o loo afe mai ai ma whamanuia, le pūlenga, o le au nanga le siu fonga o Samoa, ma lana au whai ngā luenga. Ia, sa o, whaftai le tua, i lou wanga le lei, ua le mawhai ona ma whai tau lia, ma whai tau le tangata le tele o manuia. Ia, le nā. Whātulou, Masani, ia, ma whātalo whafo i le pa ia maulunga o le tāwhatolu o le Vananofo Samoa. Pa ia ma malu wha le malo, pa ia fo i ma malu wha le atunu. Ia, a ia maulunga se vi ingo le tua, e si i ana au na. Le ma malu le ainga sa le vi, au na totofi le tua, le paipasino, le tala le lei, i whata whaitaulanga i fia, le ngata i New Zealand, Samoa, le Pasifika, ma le lalulangi atoa. O whea lava le tovine, o loo ngā lue puno wa i ai, le whaife au ma le whaletua, le au whainga ruenga le atua, i so o se whata whaitaulanga. Ta a se ai o no lea, ta wasu asui no le puvai o le ola. Whatalo whatu le a taua sa vea se yuli le urua i li i pestata ma le langi muritalo, Al Harrington tu manuvau la vea. Ia, au ona masani, tātou te tali e masua foi, i le tele o teime maua i le ata, maua i le fia. Ia ma le ngangana whai ngō fie, e malama ai le atunu. Ala mea tāua le nā. E le ase mea si le atuana i le ata. A le aka foi, e keu le aka. E aka kauwala auloa. Peo le aka fo le lenga ula i le sino makuanga le ala kusamboa ka ofi mai e le vai ila. Ia le nasi, o mea tutupu, o mea tātou te tali iai. Whatalofa, whapito lava. Ia le vasenga o tambamti na mātutua malolo manu malo. Ia wa fo i mai le ngā ruenga. Na o tau le lea ma talavou ma au le lei ma le malosi, tau oso le malosi e peo le aeto. Ia aeto e fo i mai, wa malolo manu malo. Ia wa tau to mai, wa tau pula mai. Wa pula la ngoto le soifua o sina le au. Ia, ma fai le matuata. Fa malo fai o le faiva. Mapuane le sanga se i mānawa le toa li i walo no tau wha aunga ngase i le ngā ruenga le tua. E le pongi sā le langi, ma aua oa i le sila whanga ma le sila alo tātou matai sili le langi. Ia o le nganga whaafitai le nā, i lo tātou tapa au, ia ona o awandoa le lei, a wā, e le ngata
I whai whi au fau ma le au whai ngā luenga fau. O le whato atu I tua I o lātou nu o matausi ma tā ngā luenga. Ia o ngā luenga fau I sa whaia I lātou na mumu atu. E teu le ala. Mo I lātou o le a muli mai pei o na whaia e Ioane le baptiso ma teu le ala a wale misiona o le tātou li whaolo Iesu Keriso. Ia, o le tā ua le da. A fo I mai fo I la. I le maota ma le lawa ma le nuu na alu e se tuai le whai ngā malanga I le ngā luenga. E o mai fo, e te le I o le lātou sao. E pou wai le tō whāpa ia ale whaiwhi au fau, talavou, masiona whaletua, au le lei, toi talavou. Ai whapia nā fo I o na wha tonu fo lau ai. Ia mionga mauinga fo ia ti akono, ia mameo ao, ia po oi lava, ia le nofo atofi o lea matanga luenga, ma lea matanga luenga wafoi. Ma lea e kalesia wafoi, e ula kangaka. E ula sa vali I fo lumba le faltua le whewhea, ma wha iwi le maka e le lola, wha iwi le faltua le whewhea. Ia wala awo kurol ko inga leo malolo mang malo mai, ei, bro, mea umana o fo I mai ai au te le ialo na ngā luenga. Ia au tausi ma wha ma malu le ngā luenga le whaiwhi au fau malo na whale tua le nā o atu. I le awhio anga ma le tu malo. Whatalo whapitoa, ta mamtina mātutu o le tunu, e le ma whaina lulua le a taua. E alofa, e awhi atu I lau mauta ma lau lawa. O lau awhi, o lau tō whanga, ua whaata o tolia ai o le soifua matua, ma ngase au le nā lava e ola lau leiti o I taftafo o lau talinga ma lau fonga. Ia po lau video fo I o le nai te mai mua mai ai. Ta te fia pa I atu, ma whaata alofa atu, ma songi I a te oe, ma opo mai oe. Ia ma ofa alofa I a te oe. Ma le te talo le a tau sa vea. Ia nga le leile atua ma whaafua loa pelo tau soifua. Tau tua, ma futa ai ai, ngā wā o outou, e pei o le taula lea I malolo, o outou o le sili anga o le ainga, ma le kalesia, whapea fo I lautou nuu ma le awhio anga, ma le I tu malo. Ai mai se lawe tutonu o ainga. Mea nā leo no whai atu. So se ainga, le tau si ai se matua po o se tua a sina. O se ainga e whapitoa lona whamnianga. Pe au tau I loa. Ioe, I le vane mai. O puna oa I e tā o oto I. Ioe, o le sosia whaale anga nu. O le sosia, o le poto whaana mua. Nau vai e poto whaana mua na fausia mga osi mai ai nei. Ia whapea ni tō ina na o ini a onga mani o le mātua na I lo ini a onga. Ere I le leini a lātou whai longa mani mea whapea nā. Ia ai. O le lātou tō whā ma le lātou whau tau tanga. Le whātou whala inga matua ma o popo ma mapo le nā. Lea sa whai mata I ala. Ia. Sa whai I lātou masili anga. Ai fasili lo matua ma le tō ina le ei lo le leia me uma. E le vaia fo I le whala o oto I ngafa maululunga o tō wainga. O langi soifua o tō wainga. O mea moni mea na tupu tō wainga wal mea na ta o langi soifua. O mea patino tō wainga a o mea mo I ele o ni mea whawhau. O le ngafa ta oto ma le ngafa moni ele o se ngafa na tau wha pipi. Io. Ai a wha pipi I fo I le ngafa le da. I le ngafa ta oto le atunu. E lua kua e palengi le le iai I le me sao iai. E iai le sootanga. Ma le whaia mausunga. Na mea na mafuai mea I. A o le si lola ngafa le ina pisa ma vevesi le atunu. Ma o si ngase. I le wha msinonga whanua masuafa. A wao le whale mai le na. O whawhita uli whaaleanga nu. Tātou te misa ma vesi ai. Ma whina wina mea sina. O le suafa o ai. O e onga le tua o ima le whanua nea. Ia si mai loa.
I le mauta ngase I te whau. O le whamsidonga le nā, o whanua maswaf. Ia tangola I whaiwha leilo grandfather ma lo grandmother. Au e te sola mamau, au e te pase, au e le whaata fulua mea te whai mea ma le wha mauni whapea o tō ina maolo mātua le I valea. Tulou lava le whaafunga le tino. E matua sharp shooters lava tapa sao ne. E lo le ia lau pepelo ngala vai mai. E o le matua tamama tua. So alo leu tele, to ina mai sa maunga ma o I whalefa. Alu lau whaamtalanga, a lai whalongolongo so alo, te e lau whamai so alo, a wai ke pepelo, ngala e pepelo. E maua le lei mai o to ina nei pe o meo lie detectors, o e ma meo, mo leo na, le ia se mea, le ke whenkusi e le I kami masai step mai e ngal ko inga. Ia la utali e na I utabam tina mātutua o nei aso, awa le mea sa o le mea utala noa tuai. O le tā ua fo I leo le o tautu pulanga talavou ma whanau. E o e vande mai mea ia ma sili I le tau grandfather, ma le tau grandmother, e iai nisi o nae soifua la to great grandfathers, great grandmothers, o le tamao, o lo tina, po lo tama. O tau se sila lai le matua I matau tia, o le whaamurianga o lo ta oto I tutono o le tau wainga. Ai te aungata, e te whai mea pase, e te solangofi, e te le alu e whaise whe au ale to ina. E asu se I puwai, mo moli se tau mawhitanga, a o se I puti, se toast, se fua moa, a o le alu fo I wha inu, I a whala au ale to ina. Se itu I anelo na pātua, se I ana sina, mili le pātua, se I tama I vai, a o se si fo I se I ane, e va ili utu o le lo matua, selu lo na lau wau e whaasa sao. A wā fo I waiva ai ai, ua sina atoa. Ia e whasiri fo lai ai. O le tā ua, o lo tau o e whai mea I o te whai atu ai, pe ona o whai o fo I o grandparents. Sa umi ele lato soifua. Na umi ai o na marama lama ma le lei o lato ma fau ele maua I meo ngase lele. Wai ai nei e tai fast full wane tau sanga o le tangata wa amata na ngalo ia na ia mea. Wa ngalo ia na ia le ngolon ta mamalon tina. Amata na maua le mea le na o le multimensia. A tau le multimensia. Wa pei fo lele wa vai lua ina le mafau. Wa lei loa le mafau le mea sa o sa masani o na fai. Ma malama le lei ia I lo na whaatino inga. A o le hafo I le winga. Awa tofu ale vaenga o le whai ai. Ma vaenga a responsible lai. Fo ilele. I winga maami o ngā le tangata. Le ala lale na tā ua I tele. Ia le whautuanga leo lo avatu nei. This is a practical exercise because you can actually relive and try to help your grandparents remember things. It is a mental practice or exercise for them to maintain the capacity, the mental cognitive thinking. Ina ia mana tua mea. Se mea siri o na whaingata lau alu watu. A ua vasiri mai lau ta maa, po lau tina, po lau grandparent fo, grandmother, lau tina matua, ma lau ta maa matua vasiri mai. We, a oi fo I lo wingo, oi fo I lea. E lua mea leo na ngalo le to ina, wale o le matua lo wingo mau fo ringa. Mua. Ua ngase le mafufau. Lona lua, o le umio na e alu e se a e sau.
se a wa ai atul to ina to mangalo atua iau fo linga mo lo wingoa. Yeah, that's absolutely true. There are two ways and things and reasons why your grandfather or your grandmother will actually forget your name and your face. First, they actually have mental problems and mental illness. And secondly, it's because they hardly remember you because you hardly come around. You're never present in their lives. E kai konu kau sanga mai sa. Fa mai lo, ui, awai foi lili. Awai si kengi si. Awai si tamasi. Ia never tuai. Fa ala lata I o ilalo ole tuai. Tala sao. Awa o I e tele ai le penu. Whaftaia ui e le tua sa. Mau le amano a mātou te ola whatasi ei. Mau u mātua mātutua. My grandmothers I le tua lo tina. E awa pena fo your grandmothers I le tua lo tama. My grandfathers I se sila la ia. O le telo teimi tō te oa I tala noa I tō ina ma o lo mātua ne I o lo tō ainga. O I nā fo I e whao Sofia ai ma ola pea mūsele o le whai ai. E mana tua ai mea. It's like a training practice, an exercise to let them remember things and reliving the memory lane. Ia waila I le tō ina matua lo grandfather. Leu tele so alo. Yopu intia. Se lau ma le ono tausanga. O le matua o le soifua. E mariua so alo. Peval au fo I le atua I lo mātou ta mamtua. Le ai maseisio I mātou o le whanau tō tele. Stama I toia ina lama. Tupunga mai ei I a tangata e tō sfuru ma le tolu. E tō a valu tamba, e tō a lima teine. Tō e tō tasi lava le tangata o le nāwha nau atoa. E tō sfuru ma le tō tolu, o lo o tō toe. O le mātou tina le nā. Ia, le fōa ngai ei ona tausanga. I le matua wha pena o pasi atu ma le valu sfuru lua tolu wha ioi. Ona o le ngata o le lei o le tausinga ai wha pena o na whata I tai mei o te whatu I ate oto. Kusa pe e oke ma whi I o tō ina mo le matua. E oi na I te loi o lai ala la ma whau. E ma iau, e pe palau wale mai whau iau. A wai le angi palau wale I ngā vai kou. E noa uma upu. I lea fo I langona ma mawhauwhaunga o tamam tina mātua. Ia lena. Tā ua lena o le anga le lei fo I o tātou tamam tina mātua. Wha fo I le lofa I le mea ma le puna vai na tafe bai I le alofa ma le ulua I alofa I na o tau tātou whanau mai. Ia. Wa mātutua na I o tātou tamam tina mātua ma tātou grandparents. O ma fo I lo lātou wai tau, o le tātou tiu te le nei, e o mai fo I leisi au ngātou pulanga, o le lātou me whai, o le tausi I tātou, pusa le tā pena le sua vai, a wā tō pulanga tai au, whai mai. E o mai fo I lātou e fue le sua vai lea, lea na whaapulou e tātou, tau ma mawhai, lea lo lātou tiu te, whaapulou ma tā pena le sua vai, mo leisi au ngātou pulanga. E o mai fo I lātou, e fu e le sua vai le nā matau mawhai. Whapena le whaasolonga, I lo utali tonunga sa oa o mai ai o mātou mātua, ma mātua o mātou mātua. Sa mafuta. Ia, ma umi lo lātou soifua. You'll find this very interesting because with all of you at home and not wanting to be part of your grandparents and the elderly's life, e au tau se sila whalai mea tu lai mai nei. E ai le taimi e whono ai ia le whanau. O na whailole o le lātou tonu whale le rei le nā whamai. O le whale le tātou te nofoi nei. Wa motu le mokesi, wa uma. It's a freehold house now. It's a family home.
a oila na whaatauina ma wha mau popoina ma whausia lea a seta mga lua ina i mola a seta lea o le tau ina ma lo mtua lele. Alana mele o tau pule pule i ala whanau, whamai. Tātou wō e whai ngōwhi ato na ave i se whale o tangata mātutua e tau si ai to e tau ngōwhi. Ia ai leanga ua bo whaisiko kele o kako o le whale. A o le whale oi. O le whale le toina ma le o le matua. Aru tangata i e su se mea no fwoi mo. Māti da e ilo na aing. Ai le o le tau o mai tau pule pule na nā i tua. O le toina ma le o le matua. O le a avela ua i o i le whale o tangata mātutua. A lea ua tau pulpula le a oi whaatau le whale. Le ngai tele mea whapene. Io e sa tula i mai. Sa oua a fia i le whesosoni atu. I mātua. Ua matua ma lepe lo lātou vānu nofo ma lātou whanau. Ono lātou mea ia na whai. Io e. Mea ta ua mea whanau le alo rofa. Io e. Tala sa ola tala na. O la whai le anga le rei o tō mātua no tō o maila ia lea. Pule o le a whātau le whale ai o avele tō ina male o le matua. I le whale o tangata mātua. E tausia ina. Se mea sao. Tasi alau whaalongo malau tilo le tuai ngam ta upulu nei. Ona i lola ia lea. E matua i se i sini. Se whanau e tau pule whapea. Ia le o le nafo. E ime i e tula i mai. E iai mātua sa le lei le lātou whasoa ma le lātou tamao a inga. Ua uma foi ona whaata oto a lātou māwaenga po o wili. O whea alu e le whale tele le nei, le whanua lea, o mea i nei New Zealand ma aseta i Samoa. Ea, maalili watu loa, ma mou watu le tabama le tina, ai fusu lo ma le whanau. Pa i lima lo ma le whanau. O le tula fono. Ave le si uso, i le tula fono, whamele o iaiso na ingoa i tono le wili ma le mawaenga. Ia fusu le auso. Whita wai ia le tama le tuangane, Malaysia na uso. Ia alu te whai atulanga e tele i o mea whapena, o tele o ta ua tuani ingoa. A o to inga whawhita uli ne nā e o mai i hatea. E wala au mai le atau a whamole se e whasoso ni mai. E lo mātou a inga o leua pāle tau a Lucia ma Ukraine, o whatu lale me o tupu. Whamai o le wili lea le to ina ma le mawaenga leua mātou misa i nei. Whatu a vai. A mai le wili se o whaitau. Au mai lo ma le mawaenga o whaitau e lo. Mai o io le lei le ata ma mai o le tō whā. Na tusi lima ai e tō ina ma o lo mātua la tō mawaenga. A whai ai tō lima le whanau. E mai ai le ulu matua se i o le wii. Ua uma o na posi le lei i ai whaamanuyanga. O a seta ia, o whanua ia, o mea tō tino ia, le tō idamana o le matua, o le whale. O ni teu ngā tupe o tō toi. Ia la tu stupe. Mana tuala, e le alu i grandchildren. E isi wili ma isi fo i mawenga, e alu i whanau a whanau. Ai pei o i la tone o principal o tangata o na ia wili. Ma mawenga. E whaaso i a lātou whanau. O na whaaso le o lātou whanau. I whanau a lātou whanau. So le a mainga le wili. Au te whaitau. Tele. Ia wili a mai. Ma o whaitau. Ma o tau ma whai e wha malama. I a inga o uso matua whawhine. Ina ia maua le nofo file mo ma le whea whani. Ina ia tau fia i fo i le nā. Le tu ina atu le lātou mata upu i lima o le tu la fono, tau wala atu i loia, wa o le whanau e to lima, tofu al tangata ma le loia. Whetau i le whanau, whetau i ma loia, o ai e manu malo. Nā o tanga la wa loia, e tu tumu le mea lea. Tai pei le mea lea tupu mai Samoa, mea ne yo.
o me o whaamsinonga o whainga panota. O i lai tumutanga, mamanu ia i whinaunga lo whainei, na o lo ia lava. A o ai lai mawhatia, i mea lai tupu i tu malo, ma ta ngata lau tele o le tu malo. Mawhatia ta ngata o le tu malo. Mea lava ia, e te tau na ave iai, le sila to toa. Ma le la whai atu, e le mawhai, o na o se tō whā ale malo, e teu wai tu la whono whainga panota, lua awhis fulmaleiva. Ma toi whaia iai ni teu nga e whapea ai, e le te tau o na toi whaia ni tangi. O le panota, pe a mai a se whainga panota lau tele. Nanga leo te wawa ai a tu mau whalongolongo i le nganga le mo moli mai ai, sa vali e istangata. Whapea o loo fia mana o le malo, ina ia ave ese, ia le mata upu lea, ma ia whaia se tu la whono, e wha sa ai o na toi whaia ni tangi pe a mai a se whainga panota. Le lau tau sa watu, ia manino le wha whonga le tunu, ma sa moa i fia, tai o le tātou o tunu, le fionga le li pāle mia malana kāpeneta ma le whainga malo o tu lai mai nei. E le mawhai, mai au tali tonu foi. E le o iai tui valea e le fionga, i le li pānambia malana whainga malo. Ai maise foi, le tā whatolu o i tū taua ngai o le malo. E pei o le iai le whaamsinonga, le kāpeneta ma le pāle mene. I li tai o iai, le a ao, o se whainga malo la tu te solo ia. Lona winga. O ia solo ia le bea, e matautia. Lona pui ngā ai o le ami o tonu. Ma le vā nofo le lei. A wai tele isi soli tu la fono i tu atu. O le a whape nao na tu la i mai ai. Pe a whai e a apa le tu la fono. E whai sona teu unga. Ina ia awane i toi whaia. Ai mai se le malo. Ioi. Li kai fia mera, o maa fau ngā nā manatu nā o tangata. Ona ua ese le bea lae sila matāpua i ai. Wa lātou māla mai. Le ai, whapea ai o se whaiga fo i lea. O le a mimilo ai le malo, whai se vaenga, teu tu la fono, awani toi whia ni whaamsinonga. Pea toi sua seis tangata. I don't think so. It will never happen. So take that thought out of context and out of your mind. So ia kou ke whaakupu vevesi, ma kou whaakupu mawhau ngai whai ei, mawhau ngau istanga te leanga. Ai le, ele o le whainga malo i se mea whapena. Ia, o tele tala i tangata mātua mo tātou te mamtina mātutua. Ia sanga i tele. Aisea, e tā ua tele langa o le tafu e malea a lea o le tātou tupuanga. Au i fo i le ta oto ai le tele o whaamnianga. O la whaafea nei o na so o tātou ngawha. Ma o tātou whaia pe ana le ai le to mai ana mua. Le te uai nei, ia le tūlanga o tātou so tanga whaale tangata. Ma o tātou ngawha. O i, o tō ina mo le mātuai. O le to mai fo i whaafo mai. Ne mea o le tau la sea Samoa. E muri nei mai a ia. Ia fo mai ia o i le a fo i le. Skolosipi ma whau umai i universite patino i meo ngase. A wa leva na iai o tātou tau la sea. Wa leva na iai o tātou whato sanga. Wa leva na iai o tātou tō ina tipi peli tangata. Nā tau te peli ko me ina umalau fiu la vale malau o lii. Tulau whawhanga la tunu walanga. O le mea matau tia le nā. E o aina mātou tama. Mātou tama mtua so alo. A maile tangata fo lele ua.
ua pe pa u se la au ele teine na pa u le niu. Ai pa u atu e umi le teine. Ai pa u i fo, ua pa u tu sa lai pa u tu ele i pa u, fo le talianga pe tati lalo. Ua vela le malosi, fo le o le tu o le te mai tai, ua pei ua sulua i lunga, ia ivi fo ia o lona sui la palapa, anga i lunga o ivi aso, ua pu oi lo, o le teine na umi, aina pa u lo, ua pu oi whapene, ia vaila i le fofo aso alo na foa, ia le matu ta mamtua was taula sea lawi lo tele, i le whale vai maunga ma. Whamai au mai, a mai le teine le ua mai si teine tangi le fofo le o ti ngao na sui lapa lapa, o meo i o ivi aso. E mai la le kengi, ua pu le kengi, a le kengi umi, whamai lo masoa. E o mai o tauali i wingi ma o tau ia, malos. O e nofo mai lalo. U mau avai, a le foi la ili sia vanga le yunga i tau au ma au la bela la fai o le a se i ma falo le tene ina ia to ta otto le ia le tu langa sa ia i ona pona ivi i la lo na pelvis le pelvis tu sala na o le tu le o le ivi foi le i lo au tafa po le vasa sui le da. Pēwa pēo ne ke mawhawhau i ngō meo o vaenga o le pua. Ale mei tu alo. Ai pēlau i nā, o sui la palapala nā. Te vai o na se i api i ngā pāwholele. E le mawhai o na ngalo i a te i o matai lo vava ai le asole nā. Na toi se i a, toi o ale o mi o le teine le mea na i ai. El cariñe vai na fa pesore al mokwa kala pelo ka yourself yo fatu. Anything that I tell about the stories of live and growing up with my grandfather, they are wonderful memories that I will never ever forget, because they are wonderful memories that will be forever treasured and remembered. Pe ala e tu mai luma fo lele ia o le toin au mai ele ia ilo tina o ni vanga o le fatosanga ia o mai fa mai luma so alo ia o mai luma kuai o le la lua kuai e mata tia ia tu anga to mai fa ana mua sai ai to ina mo lo matu la to te fatino ina ai ia ngalu ia ale mele na e o fela ia matou mala tou ia le whanau tōtele ia na ola umai lima o le matou tina matua she was our whatosang ia le na mawhitai tu sala o le talonga le talonga nei o le whaamurianga whaapitoa ma whaaftai atu ai i ta māma tina mātutua o le tātua tunu. Ta ma tina mātua tālusia i o tō maua se kirisi masi fia. Ma i au lia fo i se tausanga fau fia male manuia. Ina ia whao popo whai ia nā tausanga i aso lo tō se fua. Ia ma whaaftai atu i tālusanga mō lia. Mo le manuia lau tele o lau tau lava a inga matama whanau o Samoa i so se tafolo lo lang. Ona se e mai leo le whaatalofa ia i la tau o leo o mai lunga le tātou api o fōlinga. Le mawhai lava na whaangaloina o uso matua whawhine ia whapea fo i wōmai masani o a inga ia mai la tau e mai mua mai turi au pūpea. Lei atau o sevea mai le asonga fua se io o le astona i lunga le Facebook page ia whapea fwoi wa le tātou YouTube channel. Wai atu sunga le whawhengainga, Pastor Ioane Tamali i le pua, tālo whanlava mbālolo soi fwomnuia. Pepine Navy o Tully McFowle, whawhawina tāni elu,
Fili Mamele Lei Tonise Nona. Watching you from Melbourne, Victoria, Australia. Tufal tātou porkalam. Ina ia mawhai fo i o na mālamala. Mamatali e ai fo i matangata. Whatalofa ia mase whenika. Talofa lava malo le soi fumuria. Ia whapena fo i ia leuso ia oito fine ia o tila la wano. Le mafa, fiti, saua, pati. Ia po pati. Ia mata umai. Mata matatu ma tapo ia tu i Sydney, Australia. Fatalofa ia Farosa ia kopo. Ia o le mātou te talie tu lava. Ia mamoa le vao. I RLSS tafa ingata i upolu i Samoa. Talo fai Farosa ia kopo. Ia manuia tele o le tuafile. A pea fo i le ainga ma le whanau se tō tele, ia ma le kirisi masi ma le tausanga fau, ia ma i lātou umalawa. O lo o lala ma papa au, i ele ma lau whanua nao whaleata, i tāwha ingata. Ia, whatalofa fo i a Windsor to Bear, tālofa lava, maloli Windsor, sunga ia Lawrence, whamai ia Windsor, tālofa lo fionga le atua. Malolo tautua matapatatu i Oak Hills, California. O Joe Mayava, o le Skopa, sa onga manuftu mau le hostel. Ia, a le kolisio Samoa i le awhiv sa lau fitus fulu, sa i o i le awhiv sa lau fitus fulu ma le tolu. Ia, fatalo fatua li i Windsor. Ia, te oe, ma le ainga, ma le tele Christmasi, ma le tausang fau. Ia, vai, tasi nei tama Skopa. O lo o eva mai o i California, Oak Hills. Lawrence Peterson, fatalo fatu, valor soi fumanduia, mai moa bai, man tapua ia tu mai Pakuranga. Ea lelei. Fepulea i Elizabeth Firo, talo falava, man really li Christmas ia te oe male, tamao le ainga, seni vau, tolo waa. Tolu mafono ese, talo falava valor soi fumanduia, ia whapea fo i ia leuso. Oita mai ta i Rachel, talofa Rachel Sifa. Ia po o Mosenga Lango, talofa malo soifua. Da Vinci Leonardo, o le tama o le tanoa. Ia whapea fo i Hans Webster. Malo Hans, talofa laf, I'm watching you from Perth in Western Australia. It's 7:43 a.m. in the morning, and it's a Saturday there. Yeah, na. O Emmy Hutch, talofa lava Emmy, matamatu mai o Tara. Yeah, vapea fo ia me ripa pula. Alori le soifua, vamri atu Christmasi ma le tausang fau. Tofo I pupu papali I Sefita. Watching you from Salt Lake City, Utah. Ia whapea fo ia Lei. Talofa Lei J. Watching you from East Bay, California, United States. Palonga leupena. Ia malitamai I o mei a vito. Talofa lava. Malole soifum. Ia tufal tato porklame. Ina ia mawhai on maua mai East Tangata. Or even subscribe to it and leave a comment for me. Vai asu tuna le tatu wo tale pes langa ye le tatu fatal noanga tau na fai ya le te wo misi ai le na se leni I o ta wo tele la tatu wo tale pes foi mai sa ili se ava no tala no antu ai foi le I pule o le tatu fale ta vale Omega Cars talenga ya tungsia Pio Wilson. Ua mata ngofie lela
In this update, renewed calls for the government to rethink plans to scrap the Cook Straits emergency response vessel off the back of another ferry failure. A technical issue caused a Picton-bound inter-island vessel to return to Wellington last night. In November, Transport Minister Chris Bishop confirmed Wellington's Cook Strait rescue ship will leave on February the 4th with no replacement. Maritime Union National Secretary Carl Finlay says Minister Bishop must reverse his decision. We think it's very naive of him and he should actually reconsider and leave that money for the security of our maritime industry back into that seagoing tug. Researchers are urging we use evidence-based policy with Smoke-Free 2025 going up in smoke. In a New Zealand Medical Journal editorial, researchers note after smoking rates plateaued in recent years, with us falling short of the 5% target. In 2024, several smoke-free policies were scrapped, including reducing the number of retail outlets and nicotine in cigarettes. Otago University professor Janet Hoyk says it's clear tobacco industry influence has played a part. The Tobacco Industry Interference Index, which was released last month, and we declined from being number 2 to number 53. Auckland police say they're disappointed 3 liquor stores have been busted selling alcohol to minors. 36 outlets were checked on during a 3-week controlled operation. Another Auckland suburb could be emerging as the go-to spot for checking out Christmas lights. Franklin Road in the city centre has typically been the location where families visit before December 25th to see houses decked in sparkling lights and Christmas decorations. But Pairata Rise in Karaka is hoping to become a contender, being more accessible for South Aucklanders. Resident Louise says there's less traffic and better parking compared with Franklin Road. The houses are reasonably set back off the road, whereas in Pairata Rise, you can just drive around. The houses are all right there. They're not hidden behind big trees. That's news. In sport, Auckland batter Bevan Jacobs has declared his Test cricket ambitions after 4 T20 internationals for New Zealand. The Black Caps are having to dig into their bowling stocks in the ongoing series with the West Indies, but where the next batting talent will emerge is a mystery. Jacobs had scored 369 runs at an average of 74 prior to today's Plunket Shield match against Canterbury. The last pure batter to debut for the Black Caps in Test was Rashan Ravindra in 2021, but Jacobs says his focus is on scoring runs. It's not too much in the forefront of my mind. I know how strong the group is and how talented those other guys are. So for me, it's just about controlling what I can and then just waiting and seeing what happens. The midgets and sprint cars that once blasted around Western Springs will debut on the new Waikaraka Park Speedway tonight. That's sport. I'm Sandy Hodge. Ala da, o tātou tala I vai whanua, I le gagana Peritania. Ia, wa fole no fasila fia le tunu, I le lau tō whafonga today, ai. Tolu se fulu ma leono, ia whalepia. Liquor outlets, 36 of them. Iau ki lani atoa, ma ICP tonu o New Zealand nei. Leo ua whaasala nei. E le loa po lea lisi la sanga o iai pē tāpunia. Whamai o nisi o I lātou nei o whalepia nei I whātau o tuai ia le ava malos. Ua whaiso o tele. Maua le lei, o lo whātauina ia le pia, ma le ava malosi. I tūpulanga tala vau e le I taitai o le whātangaina. E ai ia lātou le sene. Ia po o le matua fo I matausanga. O le lufulu tasi. Whatau ia le ava malos. Ia le na. Mana ia se I whai iei sea o inga I le tō tele wa mana na o le tupe. Ai ngalo e ia I la tau le soli o le tū la fono. E tō tele fo I alo mataba whanau o Samoa. E whai ngā luenga I tutonu o tu ai ngā pisinisi wha penei. Ia mai o le whautuanga le nā lo avatu. I le siufonga o Samoa ma le atau sa vea I le TANOA AVA. I atau si le tū la fono. Tapa ia le a fo I le leisene po le tus for lau, po le alava se ID, legal ID, identification, ina ia mauti noa. Wo o le tausanga, e whaatanga ai o na tango fia le ava malos. Ai le o le nau I le profiti ma le tupe. Ai mai mau atoa ia. Ma le leisene fo I o tau ia, ma whaasala ina, awai lei lalo I fo.
o le ta i se fulu afe tā la ia le sala tupe e lafo i tangata nei ai mai se lava fo i mai i le matanga luenga o Alcohol Reform Department ia pe fola le mea lai whai tātou i Samoa wa ingua so se mea e o ai le mea le sipili fo lele ngingi ai ia meo lafa ma ngingi ai meo manua whatoa a whai le fusinga wa ai ia le songa songa ke le malo le usuru ie wa ingu fa solo ako le sipili tau tia nā mea ia ai le mana o mie i tātou ni mea wha pe nai tula i mai le whai ungo nei tau sanga mai mawai le soifua ia ona o le ka ngofi fua inguru se pili e leo se me tau ona whao ngā mo le tino ma le soifua ma lolo ina e le o maua se tātou sota inga ma le tau wha ia tung sia Pio Wilson o le i pule o le tātou whale tā vale o le Omega Cars ai ma whai lava na e wala au i ai lan telefoni masalo ai o pisi le au li nei ia i le sainia fo i o nisi kon kala te fou ta vale fou wa whatau a inga ba tu ina atu i aile ki ia mamalanga loa wala au ia le sunga tong sia Pio Wilson i le olu o tasi whawhituono lima whatas olu o tasi whawhituono lima whatasi a le o le nā wala au ia le nātu ofisa o iwa lua fitu lima valu tasi lua ona o mai lea o le talanoa i le mata upu lea o le so le fiafia da nei pe atali tu lai fitu ta walunga i lea soa tai au o le fitu aso o le kilisimas o lo o tali malo ai le sunga le whawhengainga Reverend Elder Victor Powasi ma le whaletua ia Salome whapea foi le ekalesia atoa ma le au talavau ia awalawa pesenga o le kilisimas ia whamanatu ai ia te oe leanganga moni o le kilisimas le file mbu ia au maia i te tonu o ainga ia matausi ai le vale lei to tele la ia au talavau mai Samoa na vala au lia e ai la male au talavau o sio mātou no pele i salua fata i le itu malo le anoa maa. Whasisilanga le nei, le au le toe teia ina ulu whao, pe au te toe sasa ina le whala e pei o le whaiva o poula. Ai au te le i le toe au whanga ina foi. Le ni uloa pe au te toe pau ina whatupe buli o le taula whonga, a wā o pa ia lava, mai le vavau e o lava i le whaavavau e tō mau. Ai whaanga fua le tūlanga, ma ngalo so mātou leo, whaingatā o Samoa, o le la au e mawhala o na la. E le ai se poto po se vavena te toe au talaina, whaalau paongo pe toe au o wina fo i whaaia iwi via, a wā o pa ia ua poto, a o se ala o. Tulou na lava. Whātulou fo i au na pa ia le tua i so se whata whaitaulanga. O lo lātou whaano manu. A wā se manuia mō Samoa mō na tangata. Ai whai whatonu le fuiniu le lapa. I le pa ia mawalunga i alo bataba whanau a lo nuu o sālua whata. O ngā whatau tupu ai meise o ni o paolo e maluai le nei nuu i tu e fia o Aotearoa nei. O le pa ia lava lea i le su o le tangaloa masang putele. Le tau fia ma le usoli i. Whapea fo i le whatalainga i a sālua whata. Ia e tainane fo i le nu pa ia. I te maitai a tulu lau tū ma te wai lilo. Ma wasina i nei le ngalu ma wa i te fo i whanua lalo. I le whapoe moe o le sunga le whawhengainga o tangaloa masang putele ma le fitu aso pesepesega o le kirisimasi. E pei o na vala au ina ai i le nei tausanga. O lea, o taunu mai, ma le manuia, i lau whanua o Aotearoa nei, le sunga le whawhengainga, ia Reverend Onosai So'o, ma le e kalesia. O le whapoe moe, e tāwalunga e sālua whata pesepesenga, i le aso a tae ao, aso sifurma le wha leo te sema, lua awhe lua sifurma lima. Wala au whaloalo atuai, i lau tau pa ia, ma lau tau mamalu.
O le a whaia le tātou pōsiva, a le au malanga i le astona i o le vai a sofou, a so lua se fulu le dao te sema lua fe lua se fulu lima i le hall a le ekalesia me tutisi papa totoe. O le tuatusi se fulu le iwa, Noel Burnside i papa totoe i le itu la e se fulu i le tai ao. Tuatusi se fulu le iwa, Noel Burnside i papa totoe i le itu la e se fulu i le tai ao. So se isa ra elu moni lava. E susu e lava lo na wha malama. Ia, mau tilo i le mea na tupunga mai ai. Wala au wha aloalo atuai, i uso o le tala le lei, isi o mātou mata ngā ruenga, ia e mai se fo i le mātou i tū mā lo pele o anoa maa o tātou lava o le uso. Whaaftei tele o lo sainia le nei whasilanga le sunga le whaafengainga ia o no sa i soo, ma le mawhtanga a alo ma whanau, sa o lua fata i au ki lani nei. Mo nisi whaamtalanga whaamulmole whaafsota. I ane le telefoni. O le mopili o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. O le telefoni o lua fitu, lua whaono, lua o lima wha. Ia, whaaftai, o yo e manatu. Ia, o tofo i le nawa i aso. Ia, maua se lua se fulu tala, tātou ane lafo se sene. Ia, walo tātou no upele, i sa lua fata, vai atu i e lua. Ia, tanga loa ma sang pultele, tuaniu o le a tātou wo i ai. Ia, mai se fole no fo i tu ai ngā sa lua fata. Ia si ia nai a tātou whanau mele te tupulang televau le nau mai. I pespesenga o le kilisimas. O le fiafilare nei. O le tau le itu lai fitu. Ia o na tala fo i leo. O whai to o le hall, ma le malu tāpua i o le ekalesi o le pua seisei. I na ilona tuatu si tolus fulmaleono, Winthorpe Way. Tolus fulmaleono, Winthorpe Way. I mangele. Tawhatawhatōru lavo o le malai la kapi vo le masani o na whai ai i le tamilusanga a Aukilani Samoa. Ia, tālusia i leanga leo le tua, whaatau nuu le whaamoi le fiafia nā nei, ave i ai le tabama le tina matua, toso i ai le wheelchair. Fafa i ai tamaiti, e o e tā whao ma whaalongolongo ai, i pese ma whaafiafianga o le kirisimasi pe a whai. E leise me te alu iai. Whaamanui atu ai le whaampoeboe o le tātou tūpulanga. Ia ma le au televau o sao lua whata. I le nātou whaamoemoe tae au. O tae au la tau walunga i loa. I le tātou au televau mai sao lua whata. Ia. O tele i lope iei. O leo e wawai atu e whai mai. E iai. Ia le mawhtanga a sālua whata i au kina rinei. Ia ale whalau mānei wai loa tuai. Ia anga ia tu ia e. Tony Sesene. Pe titi pe tele. Ia ale na. Paupawia ai o le pēr. Whai tau ane ai mū ma ve ai whai ngā mea. Te leo leo sālua whata o te māsani e o lo nuu ma le ainga. Leo te... talo toi fo'i le tōtele. Ma wale awanoa, i a tātou a ngai e tongi se maa, ma velo se aso. Wa le mawus tātou so ta inga ma le tō whai a tong sia. Ia, tonu e lava se teimi e toe a whasota e tuai. A o le i o i le teimi tātou te tau mamae ai i le fiafile nei. Ona o mai lea o la utala noa ma le whaasoa i le mea lava lea o lo vevesi ai nei le tātou atunu o i Samoa. I le vāo le malo ma le media po le press po tangata whaasala lau ma le autustala. Ai mai se fo i le vā o lo o tula i mai pēa ma lau manu i ai le fia
ma le tō tā mai o le fionga I le li I pālemia. Ona o le vā ma le newspaper o le Samoa Observer, tolo. A o le whai mai, e matua I tō tā mai ama maita, ma le fia le fionga I le li I pālemia. I tala e whau wau pēa o na sese o na momoli. E le newspaper o le Samoa Observer. Se newspaper e pele tele fo I atea. Ono I lātou o e sa whaavaina ma ngā lulua I le newspaper e o mai le teimi nei. O pāanga tō tino le I ātou o savea. Mai au te le tau ina I le pua malafu. Le anga e manu I le ano fale ma le amatanga na whaavai ma I le newspaper le tele o tausanga. Walata I le 5 tausanga o tō nai. Mai tō mau pēr le awa ma le whaaloalo. I le fionga I le li pule. Po le fo I sa pule. Le fionga le ngato I tele. Sano, savea, sano malifa. Ma le fale tua ia muli anga tele jean malifa. O le sunga ia fata Wellington e malifa. O le fionga I le li loia. Ia le urua I li I tasi malifa. Ia pale tō tele uso batua whawhine sa la tō ngā rurue. I le atina aina ma le whawai o le newspaper la wiloa le nei. Nē le ngata I le ngana Samoa whapena fōi I le ngana Peritania. Peita I ane. O leo walau manu I ane. Ona o le tele mai lava I le lua tausanga taluwaise I o mai I le tae au le nei. Sa mate matea lava matau mate I le ete le tūlanga. Pe mafua I se a. Walai ona tu I tasi. Ma pe I fōlinga mai ai e le pāleni. Le wha matalaina ma le wha salawina matala e tūsia I le day newspaper. E wha sanga lava I le sunga lauli al mali atoa malana whainga malo. Ai mai se fōi. Le urua I taimi na tula I mai ai le malo o lauli ma fia mea I le lua afe lua sifun maltas. O te tali tonu, ala whapea o malosi ma moa le soifua maloloina o le sunga po le fionga fo I le ngato I tele. Le sunga ia sevea sano malifa. Se manu ele ai ni whaafita au ni whaapenei e tūlai mai. Ai ua mate ai le tūlanga pangatia. Ua vai le whangatia. I le vāo le teitai o le malo whaapea fōi. Ia le newspaper o le Samoan Observer. Na a mata loa o na laumanu ia ua sui le whaatodun. Editor-in-Chief o le newspaper. Ma whaawawa I lava le au mai o komeni whaapea fōi o tala whaasalawina. E le tō tasi le lua ai ua tele tangata e whaia lātou whaitionga. Ai whatoa mou muli fwai. Wale o toi tāngo fia. E le fionga le ngato I tele. Savea sano malifa. Ma toi tusi le newspaper ma whaton tonu. Le I tū lau. E whaton tonu ai le taunu uato tusi le whaton. Letters to the editor. The editorial. O le tele la I le vava I atu ma le whaitau le editorial. Auto silsila iai. Ua pei al newspaper le palangi. There is no consideration of the culture, traditions, and the sacred space of Samoa within the written editorial. Aisea, langa leo vava tunu ile Samoa lea avea se whatonu o le newspaper.
A le wo tātou I loa nei, ma wha mautino, o se li I India. Pe mai India, pe mai Fiji, I don't know. Ai o le mai tau le nā le atou sa vea. O tangata nei, e le se nātou tū ma se anga I whanua, ma se anga nuu, e wha vai I ai le ngā luenga le nei, pei o Samoa, e tūlanga ese I le lalulangi atoa, mai tusi ngā tala ma lau whaasalalau, a papalangi, mai si atunu. Awa, o le ngangana Peretania is a universal language, e whasota I ai tangata uma soifua o le lalulangi atoa. A whaila le malmalama le tustala lea po o le whatonu lea wai nei. I le vāna nofo Samoa, ona upopole lo lea. Langa na pau leo lea tunu I lana asosio lau tustala ma lau whasalau. O mea uma, o loo whawai I le vāna nofo ma le whaaloalo, ma le vātapuia, ma le vātangata. O le whao ngaina o le tātou ngangana, whao ngaina o le tātou vāwsotai, o loo ta oto ai le whaaloalo o se whainga whawai lea. O se le mi ngau, pe a whai e whaatūtū lava, tu singa o whaamatalanga anga I se teitai o se malo. Maua uma fōi ona te talo mai le teitai o le malo. Nā e tau te iloa tau me se nai whai. O le lipo tio o tala se ma tau milo milo. Ese mai le saunoanga le palemia na tui nātu I a te utau. Write the right thing. The exact truth that came from the Prime Minister. What was said? You will never be able to paraphrase that statement to change the context of the meaning of the statement. Or perhaps ai se a walai o na sui. Na paua leo le whanonga o le fionga le li panami e peo na utala noa ma whasoa iai. Fua I luma, fua I tua o Samoa iai lana nganu umu. Malona tūlanga o le vāna nofo e whai ai I le ava ma le whaaloalo lo tātou vāna nofo. O lea lava e langa mai isi te ngata lātou te langolangoina. Le manatu lea o loo iai whapea ua whaisi ma mafo le sau o le fionga le li pānemia ua whate ai le newspaper le Samoan Observer ona toe a wai mai I whatalanoanga ma lau tustala a le pānemia. I lea vai aso ma lea vai aso. The Prime Minister himself is no angel. He is only human. And the human side has shown the frustration because there is no respect being shown here. Tēnā. O le manunga le nā wa uma na whasoa ma iei le fionga le li paramia le tātou wasenga o lau tustala ma lau whasalau. Tusi le mea moni. Nei se mea o la e nofo I fua oe ma tūlo wisu I tonu al mata upu lea. Ma sui atoa ai ia tala na saunoa ma iei le fionga le li paramia. Ma sui ei loa ma le manongi le anga o le tala o le maua le fatu atoa. O le sāwali na mai. Ala lea le una uwhai atu. Stop trying to insert your own personal agenda and personal feelings into a statement. So ia lava. Ona tuu fualo wisu e sui e le manongi o le tala na au mai.
Lale, tu olo wisu le manongi le sui. Oh, lava mafo fawa. Your personal your thoughts have been inserted into this statement. It has twisted and turned around the real message that was there to portrayed and conveyed. Mena le waling tupul pisa. Iona fatu lole ol palbia. Ya, bali e malolo le tu maumo sina taimi. Na tau te lole me fai, dale me fai. Oi fatu e se le palmia. A simple letter on the public opinion page and said, Dear Mr. Prime Minister, we apologize for what we had done to your statement or what has been said that changed the narrative of your statement and your story. And we will not do it again. Well, it's simple. Oh. Vengo fia maria lo fiong al parmia. Seta inga I lo tatou va ia me fa wingi ino fo o lau saunoanga. Ai mātou te whātou se atu ai lea fo I tulanga. Aolo iei le nau ta inga. O la sitia lea waudanga ba le tautua a le Samoan Observer. Ia ma wha le leia atili ai. Awana paua la le vele la whainei. Na o tala se matala e tau mawhai ai e tau tuwai. O le mea moni la e tau na whai e le pāremia. O nā e iai a upenga. O le nā e iai au lape o le tūla whono. I la ula whautuanga I le fionga I le rii. Pāremia. Whapea fo I le press secretary. Whaonga le tula whono. Whaonga le tula whono le defamation. Whaio ni tala se, ma whaio ni whaasala launga se e le whaavaea ia tua inga. A mai le lato mau. O le mau a toa lai nofo ma le fionga le li pāremia. Nā la le mea le iuna sui fue e utou. Ne mataupu. Ola fina ungalena. To my personal opinion, which I think it is a qualified opinion, all I only wants is some respect from the media, especially the Samoan Observer. O le vāno nofo, e se o tātou manatu. E tasi lava le mea aunga I ele fina ngalo le li I pāremia I la uli al mali atoa. O le tausia, o le vāno nofo, ma le whaalo alo tai. Whialo alo tai. Nothing more. O tātou e whaile tātou tū ma le anga I whanua. Tātou te popole fo I le vāno nofo ma le vātu puia. Na o le pau fo I leo le atunuu. E iai vaenga e whaavae iai le ngā ruenga a leo tūstala. Ma le wāwhenga iai ma te tai o le atunu e maise le pāremia ma le whainga malolo tūlei mai. Whai le tala. E momoli ai a human story that brings, happiness to people. Tala, whawhiwhioloto. Ai le mele te wawai atu nei ai. E tuli au pū ai le Samoan Observer. Ai le ase tala mai. Leanga, e tasi ala utilo I tangata ia e tu mai I. O tangata uma o le tapipia se I sila fo I lista bai ta ilinale. E tu stala I le Samoan Observer na toi saulia toi alu o Lispor Kalamenga I Sydney o le utanga ea po le anu. Whaalu uma ia ia na story si e whai. Abana tu o lau, tu stala le nāma lau whaasala lau atu le apa.
o media social platforms na tu le pa mele ala ma fontoe mele HRPP. So you can see by far. I sorry e fo ile na mai ta ile tu la fono. The Copyrights Issue and Copyright Act. So se taimi e ma e ona e wha maupopoina se tala malolomi, and it becomes published for the Samoan Observer. It becomes a Samoan Observer asset and property. La la le mele tu lai mai. E atangi ai, o loa vatu se tupe I lalo lau under the table. If I may say, because you won't do that for free. Ele fai fua le ngā luenga le tustala. Ma le au malu meo manongi. O li poti ma mea whapena. E ave I lunga o lesi. Media outlet, o social media. O lo rango ina le chapipi. A toa whaafonga la ia I li poti le vā o le to ina le nā o le host. Ma le teine le la po le nā. Nā o tala le anga la vai winga ia la uli ma le whainga malo. A whela o tula I mai le fairness and justification of a balanced way of doing your work. Whaleanga lau, whaleanga lau, whaleanga lau. Ele melna e tupu. Your negative impulse has turned Lauli into a very successful politician that people come to love and respect. Your negativity has been turned into a more positive reinforcement for people to follow Lauli. Outou talaleanga, moutou manatu leanga, ma le tau whaleanga. O leo toi wale ai tangata whapel tangata. O la ele mea la auli o ngalo I tangata nei. Ona ele o muli tai la auli. I whainga whawae sa whaata oto mai e tuile. E pamale chapipi. No. Musu la auli e. Oi a toi muli e sisi mea na tolo ai ma. Whaia inai. Ele mana o la auli. E muli tai ini whainga whawae. Ua whaase fulu tau sanga o whai mai o malitemini nei. Ua te tau o nei loa le me e whai. Sui whainga whawae. Tai au whau o la uli, tai au whau o le whainga malo. Tau te le tau muli tai mea iena whai le toina. They are old and stale. These conventions, these protocols, these policies, they need to be revisited and changed. Ja, leda. Le vela le in tupu pisa. Le mai si vale pases. Hello, lau sungas le atawa. Yeah, I've por Calame, watching from Long Beach in California. You are very handsome, Seville, with your beautiful shirt and your say. Thank you very much, si vale pasesa. Wa e nofo foi masia u ilunga le maasalafa. Ona tau ai maa mai leo tangata ia te au ai leise mea te aloi. Wayne Sue, talofa lava po Wayne Sue, Rosalia Lafonga, Laftaile Mafuta Mai, Mitzi Soli, watching you from Palmdale, California. Lelei, Rosalia Lafonga, a perfoi polonga leupena unasam. Fatalo fatu e tangata ia mai le tumalu, ia mai le seto Alaska. Fatalo fan lava, malo le soi fumaria. Pos fatu ta inga ta ua lava la lea la ua matua nei. O leo ua mai isi whaalapu patonga o leo whaasalau ma leo tustala. La lango le to tele o nisi la tau te matua i sa whaasa tauro i le sunga lauri.
A o le tūla le nei o le vai, I le tātou ngā luenga. I'm not here to protect Lauli, but I am here to protect his integrity and also the respect that based. And many of his decisions are based on respect and love and the sacred space. La le melina, sacred space. Le vapa ia, le vata ngata. Au le mwhai e lauli ia na tausi. Au na orola ia le whaaleanga la uli wha mai. Wa pule pule tutu ma manao. E tuli le media wha lea media wha tule me. Wha mule mule. Lea la au te tula ia tu e wha malama lama le vaenga leo le tātou ngā luenga. I lau mai tau ma le wawa ai ma le whiliu sa ina o le mele vevesi ai nei. Who's gonna come to the rescue to highlight our own personal opinion about this issue? And I'll give you the greatest example of this. O le tala noa mai le sunga laule. O le tala noa mai e winga I le vā tapui, le vā tangata, le ava ma le whaaloalo e whaavai ai le anganu o Samoa, ma tangata Samoa. O papalangi, ma isi atunu, e le ai se mea whapena. Lea la whaato ato ai tau nuu le li pale mia I lona mauta. O lona si o manga pui puia le nā, tūtotas, a private surrounding pertaining to the Prime Minister and his family. Whela I le tū ma le anga I whanua Samoa o le whaaloalo, ma le tū whanua. Ma le amana ia o le au ngani atu o le fionga le li palimia, ma li whato au tau nuu mai lama. 5 minute o leo o tau nuu mai, ia u whanua ma lau ele ma lau ainga ma lau siu manga le nei. Alo lo whaia mālilie. O mai seis teimi o lewa le fiafi. Ai momosu, whaalilei. Wa whiu leo tuli. O la lau tau whe au, a la lau tau mawhau whau iai. Lea wa wātua le whaatita inga lena. Ale I tai la la uli. Ale tō tama I le palmia. A o le iai I ma leo, ma lana whanau, ma skulati. I ta ino le mawhau whau. Le ai uni whai ai tu lau whaafonga le atunu. What part of please don't you understand? I've just arrived. Please come tomorrow. A fio mai tai au. Wa o vai whato a o wheiloa I lau whanau. Whato a sfulma le 5 minute. Talo no tulau ele. I lau whale ma lau siu manga. O la si mea tau te le mali lia I le nā mea. A leo wa toso ia peini ta maiti le tosonga le nei pa ufala wa penei. Leo na fsiri la ia. La uli. Eo la si mea te mana oe whai po la se mea e te iloe toe wha le ele wā. Nal tali il palmia. Au te le tau whai atu. Tangata e whai ai mawhau e loa me tau na whai. A whai la o lai manatu a sa o ala tau. O le ala fwoi la na hea lai o na le whaato ese ma whaasifo ma o mai se whai se mātou tala. Ai le ai, lai wha ulu maloa ia tangata nei. Ono le manatu le ai o le lātou sa o le tonga. E ma whai o le lātou sa sofa, le anga o lātou o le media. Ia te au te lema whai o na o whai se me whapea. A walu loe tuli sa tala ai o alu watu ai whapea mai se te ta ia te au. Whina ngalo malia le a tau. O lea whaato a to ai tau nuu le whai ngā malang. Wala ngona le vai. Wa sau fo I ma le ta māloa mai le pā. Wa o mai le fia ai. Fia maua sina wha mālo stino. Fia maua sina mālo longa. Au te matua whaato ese I ai le teitai. A mālo luatu. A manatu lava a tonu e maua se sina 5 minute.
Whai ei se tala ma po e se ata ai ui o lea. O te hawa tele ma wha alo atu. O lewa e sau noa e maua mailo wawa noa i lea soa tae. O le ata whaia le nā. Whata lofa malulu lima. Oi nei loa nā na tango tua la uri whai loa i whale tua. Se a mai ala watol nale. Se i mai le lua sa lau tā la le nale. Al nā. Wa taule ai o lo penga. Wa maule mea ai alau whanau. Ona wa e usustai wa e manatu le vā. Wa e wha alo atu le au ngani mai o le li teitai. Alu e toi fo i mai se teimi. E oso ma lama. Ma wheti ai la ngona o le mawhau isi mata upu. A tonu na e sau e tasi le mata upu na e sau wai. A o lea la ua moa le avanoa mo oe e te fo iai. E toi tā pena mai ai. Nisi mawhauwhaunga le lei. Wha popo i lau tā penanga lena e whanau. Whanu na paula na o le mena e sau e Fifth City e le li paramia. Look at that. How simple is that, ladies and gentlemen? And especially, i le taua ua ia, le tō whāma le whautanga, i le asosi, tu laulau a whionga le Palestina, ma le mamalu le usu whono uma. Le laulau a whono le tātou wainga. Lau tu stala ma lau whasalau. Journalists Association of Western Samoa. So sia. Nanga leo tātou ni papalangi man tangata ese mai nisi aso. O tau se sila lai. O mai lola isi tangata mai fafo. Ele mar malama le tātou tū maleanga. E te ngāo na whai atu malie foi. A le fi nau mai lama. Langa fo ele mar malama le tū maleanga i whanua Samoa. A leo whaololo ma au mai le pāle mia. Malie ia. Lea whenua o tau whinangano. Toi titi a whai atu le paramia. A mai lau atu. Le mea lofa lea. Le lafo lea. E utu le ta vale langa ewu. O lewa no tau whaatalitali atu. E watu foi la ia leo le lafo lea. O adao se mea lofa. A personal thank you because of the time you've spent and you've been waiting for me for a whole day. Ia e o foi la ia le tusi. The Prime Minister has bribed the whole media, giving out $10, $20, $50 for our gas, for our petrol, for waiting around for him. There are so many angles. E oso whai mai eile ti Apollo, e whaide mea lea, wha leanga lama o tātou teitai. Wa waila le tangata lea na lotu. Tangata ese le tustala ese po le whaatonu ese la lea na lotu. Ae le mawhaia. I leo se mea le lei, ma se mea e te tawana o is tangata whapea. O le alwatu e whatu e malie. Se I au lia tae au, se whaise malolonga. But they kept pushing it. Because they don't have respect. They don't have that part of the culture. Because they do not have one. Ele malmalama. Malalo fulnaya layona le fa'alwalo yai. But the three most important things that underpins the values of our work as journalists and broadcasters and reporters. We agreed to disagree, but we have to have some degree of respect and understanding because that is part of the culture that binds us together to understand the sacred space between us. Le vā paia lea, ma le vā tausi lea, le vā tapuia lea. Au I le whai, o le paramia, o le teitai o le malo. O la lisi tala whai atu.
Pea whatua e wha mai a whamole, al whatu lola i ele. Leo. O mai a se ka pu e kangakangi ma ave kulo. Ia na ofo ila ia le tusi. Whaasala la. Ai sile le mea lai ona. O le mea mori lava. E ta tauro mai leo. They should come to the rescue because and on behalf of the Prime Minister. O le mea le nae tau le trespass, tolil tu la fono. A whatu le ai. O le a le vaenga le ai e te le i malmalama i ai. What part of no don't you understand? Ai whaia. Ele se mele le mele na le na matua saulo ia. Wa alunga mai le mafia fia sautua lua, sautua tolu le mafia fia o la ngutu. Ea va lotu. Ea mai va lotu. Sa o le iau, mai foi polonga. Sa li mamai ele ai ma se me se o le mele na e tala noai. Mai foi ma le tua fine ia Emma Jane Lawson. Ma lo sa vea, sa o le lava oe. Ia, fatalo fa ia le upena. Polonga, ia fa per foi games. Alo sui fu ali. O molesi. Molesi sanga polu tele tasil nei tangata. Wa leva na tia ia onga na alu lava le fa to auto va ia te foi ai. Polonga sali ma fa mai tapu ia tu yo favor I Enderley Hamilton. Ia fa talo fa tu foi to telo tato ainga I Hamilton. Ia fa pe foi ia Kalama ainga maua. Talo fa Kalama ma lo so fo munria. Fa mai so fo munria se vea a maua so taimi ia noa. Ka o e makamaka le por Kalama le tato nu o san lo fanta. Ia munria nga luenga ioe au te alu. Ioe wa nai fai le se fulu le tai au le astona I le vas fo. Ia on au sawaila ia le palu le tato TANOA AVA. Ia va per foi Sefo Nicolao, talo falava malole soi fomria. Ia a pe famia Sefo, mai se o lofa talo fa le ataua. Haftai mo le au ndanga masani ia stonai. Ia le tato TANOA AVA, ma le ataua e te mawale sao. Ia le maf le a foi le tato porkala mafu tato I le pitonu o manurewa. Patalofa fapito isi o tama au mua ave ia fa perfo le tina ia au na mal fanau ia mai se fo ile ai ngali ia manuia tele lava Christmas mal tau sang fo au na ngalo se lua vai o le telefo o mea ai o le a fai matau mo mafa mainu ma kifa solo kangaka ia so malolo vai pe no fai atu o mea ai ma mea inu ma fu ai mai le vai la ingo le atou se vea. Ioe. E tali e tu ai I whaingata. O ngase e au mai e mea ai. Ma vainu. Wel tanu mero telefoni o lua tasi. Lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ia masi atu o le fionga e tuala ma peka I le Sfultolu Lappington. I fefo I Ottawa. Ia wao e lo te mamau ai malanga ia tātou maketi ia e o e tāwhau Samoa ma Australia ma Amerika. Ia nau tau fiu le anga ai ai. A le whataltali atu le a tau sa vea wha mauwhala numera o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia whapena fo il tua whine a Malia I Templeton. Amnia te le level Christmas ia tau lua mareta pe a whai o le a lua fuafonga malanga I Australia. Manuia le Christmas ma le tau sanga fau mo nai I o lua ma si au whanau, ma whanau. Ia, ai whaatalofa ia Mele Brown, a lo le soifo manuia, Fili ma mea le lei tonise, o Valelia, Mulipola, ma futatu I Vegas, ka whiwhi, ai voka alo le casino, ia Valelia la tau ia, la tatu o, le tale pese a se isa ili se avanoa.
talanoa atua I a tongisia, Pio, Wilson, langa tāua tele, tau ana whaisa tātou talanoanga fo I male fionga le lipule, ia a wā fo I le tūlanga olo o iai, le tautua a le tātou whale tāwale le Omegas. Safaita ele sewa talela vae pasi unutua hua ave loloto setasi no foita ilema siasi aluia o lepele Uae facilitasi Esa afila ngona le alofa Etutupu peyo ni vavenga Efaingo fielo na va upuina Kaingata lona o laina Talo e fama lo sina Le mauta tirona ileo Talano anga iaso Faiso Selumana moi taua umileo la pefa tasia wailo lo fa ia oe malo ata le amate momoe tata faonga elengalo Ema natua ai oe Esa fila ngona le alofa E tutupu peyo ni vavenga E faingo fielo na va o upuina Kaingata lona laina Talo e fama lo sina Tate momo ai fama silitofo Ne imalo ai toi mangoto Tafia pale le alanga le tamtai Ni o le anga ai fama malumai Fai malu o fai va O teta se ai tu lilia Te tongia I paso I tua oi Nileanga o te tau aveina Esa fila ngona le
E ole nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi mai a tuna Matia Junior vai lua. I le nei fo i au uli o le aso tonai i le tātou Polkalambe. O le tano ava ma le atou savea e te maua ai i a le sao. Whapanatu i a te oe, o mawhoi no avatu i le teimu o sola, le tātou pespesenga o le fitu aso o le kirisimasi. Ya, ma o le a tali malo ai. O le aso no, o le aso atai o le aso fitu lea. Ya, o le a whapena ona taualunga ai i a pesepesenga. O le kirisimasi i le pua seisei, tala malo ai i a le sunga le whawhengainga. Reverend Elder Victor Powesi. Ya whapena fo i le whaletua i a Salome. Ma malu o le ekalesia le pua seisei. Tawalunga i le asua taeo. A tala le tu la e fitu la fiafia nanei. Ya, ua te tala fo i a pui o le malu te talo. Ma le moli malu tapuai i le fiafia nanei. A le isau me whaia. O ia whata whao i tamaiti. Te loa fo i a mau se sangwisi po se ipu vai malu i le fiafia nanei. Mau ato iai i le silia i le sfulma le fitu tausanga. Talu o na whaipaanga le Radio Samoa. Ia whapena fo i le kalesia le pua seisei i mangele. Tolu sfulma le ono Winthorpe Way. Ia le tuatusi e te anga iai le fiafia na nei. Watu e fo le whaftais tasi fo i tamali i sanga lue mo le Radio Samoa. Le afionga le swafa ia le malu semo satiti. Ya, wala wilo fo i lea tamali i lana au nanga ma le tautua e le ngata i le tātou au o le Manu Samoa. Whapena i le Radio Samoa o le vaenga o le soifua maloloina. Ya, e maise fo i o lana tautua lotu i le kalesia le pua seisei i mangele. O lea ua whaalawi loa mai. Mana tua no watu le aswa de nafi. Le whale tonu o le tūlanga na tūla i mai. Le anga o le vai aso le se i mawai atu nei na sao noa ai le sunga i le. La uli al mali atoa ma le fionga le li pandemia. O se tasi o vaenga o whakana au mai e le kapeneta. O sawali uma le malo. Ma whasalaunga uma le malo. O le a mata mea le media le malo. E le TV, e le 2AP, fatasi ai ma le savali, ma isi vaenga e whao ngā ai upenga o te whailangi. A o lea, wa tu lai mai le whawhita au e peo na ou, a watu le aswa nafi, se mea e mata ngā tele. Le whaalawi loa mai o stasi a o tā pena e sa ili, ma appoint se tangata e a verba officer sili, o le matanga luenga le soifua malolo ina. Na mua faa leo mai ai i le swafa o Dr. Tole Afoa a viali la meko. Ai le i umi. Ai toi faa lawi loa mai ai. Leo nga peo no o vatu le aswa nafi. O le tabai tai. E swafa ia June Scanlon Louis. O le te mua lea. Ua avea ai se tamaitai mo fisa sili o le matanga luenga le soifua malolo ina. Ai le o se fo mai foi. O se tamaitai tausi soifua e tusa ma le fast food tausanga. O ngā lue ai ma le tele foi o whailonga na ia ausia ma universite ma matata ese ia tunu umamau. O le FSSA i lao o taimi ai mai se ai. Le tūlanga o le se o le tangata na whaalawi lo mua mai. Ai muri whaaleo mai loa. Male tamaitai ia June Scanlon Louis. O le sili la leo tūlai mai. O whea tupu mai ei le sele. A lena ave ato le whaatutuanga o le fionga le li parimia. Ile officio le pandemia fatasi ai ma le whailau tusi a le officio le pandemia. Press Secretariat of the Prime Minister's Department. Where did it go wrong?
ala lea ua saunua iai le vaenga o le press secretary o le whailau tusi ma le vaenga o le ofisa o le Panamia. E whaasi fwoi mo whaato e se atu i le atu no. Wha malulu atu Samoa. Ona o le sasi lea. Ia o le sasi lava mai i to tonu o le matanga le wenga o le au whaasa le lau ma le whailau tusi o le ofisa o le Panamia. Le fwoi la e le ngata ina whaato ese i le atu nu uatua. A ua whaato ese fwoi. I le fionga le li fo mai ona ua mua mua. Wha leo ma wha langi, ma wha ilo le whangatia ma wha manusina. Le swafa o le li i fo mai, Dr. Tole 4, Dr. Viali Lameko. Ele le lei? Ja, ai ui o lea. O lea. This is what ownership and responsibility, accountability is all about. Be counted and being able to say, yes, we did this. It is our fault. Let us take it back. We apologize. And that is good enough for me. Yeah. That is good enough for me, and that's it. We'll leave it as it is right there. Nai lo ole vai atu foi lele. O tau la leo se afe mai le ai o lauli lele. O lauli lele o tau tua I solo. But I like that, and I'm going to live with that and accept that the press secretariat of the Department of the Prime Minister has apologized, and genuinely, I can tell it's a genuine apology. So I'm going to live with that, and I'm going to accept that. Ia tali e loto tailo I nisi tangata lea ua manino le mato le vaina. Ua whaato ese mai le ofisa o le whailau tusi a le fionga le li Panamia mo lona ofisa. Ia e leila sisi mea tātou te toe alofanga. Ia la tātou wo e tāle peselea. Ia manisi o tātou whaasile silanga sina malo longa pupu lava. Ia toi fo I mai wha wau le au nanga ma le tautua. Le atou sa vea mo le TANOA AVA I le asutonai e te mawai le sao.
Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Au ngate le sunga mo Matatu samato mamtalanga le siwa o mauru o le mauru e le ta se pate o le amoni na e usu le pese malangi le pese ta te pala o le te Samoa lo to new pele emita wagaga ya tewe o what to do Oe whafonga pēo le tūtua mo oe whawau le si whongo Samoa le radio Samoa lima I watolu a mo I au kilani e na ua toe tolu minute o na tā lea o le itu la e tolu. Pēo no whai atu le te mosola. Leanga o le mata upu le winga le press secretary o le pāremia malona ofisa. Na mua o na talia e le kāpeneta ia le valaunga mo le fionga ia tu le foa Dr. Viali Lameko. Ai muli ane. E ese le tangata na toe valaulia. O le mea la lea na o whai atu ai. O ai tonu lea na pa ui ai. O lea ua whai loa mai. E le press secretariat ma le office o le pāremia o lātou. O lātou. And this is not a little thing. O se mea te le. Ai o lea ua whātu ese, no whātu lea. I will leave it over there because o te loa, e ai leisi tuo pata tuo le mea le nei. Langa, I lau suenga I lea soana nafi. E ese le tangata o le whaka, le recommendation ale kabineta, ma le whātu nunga al kabineta, e whāsina tonu lava lea I le fionga. Ia tole for Dr. Viali Lameko. A o le tangata le whai mai le recommendation o le PSC, Public Service Commission, o le si lato recommendation na. O whea lao bene I siri atu. E siri atu le whatonunga a le tātou kabineta,
pesiri atu le whaatonunga. Ma le tūlanga ua nai mai ai. Le upula nā le nai. Ua whaatūlanga ma wha mua mai. Ele pisasi. The Public Service Commission recommendation was posed on June Scanlon Louis. But the Cabinet's recommendation is tole for Dr. Viali Lameko. Now, I'm sure there's more to come out of this. O le amatua te le lava aia te au lava la tauia. Wa utalia ina le whātou e senga lea, a o le a tātou whātali. Po o le a le meo le a o iai. I le vai aso le nei wā o te iloa. E le o fia. Le fionga le li paramia. Mai ono iai stangata e tuli le mata upule nei. Iwan. E ona iai se tangata e tuli ile mata upule nei. Ia, lena, ala tātou tilo pe, ia o la tātou wō, ile malolonga, ia se I tātou whasilanga whapisnisi nei. Langa e maua kako se lengi. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Tato te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. A whaiwa umala nei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DTCL se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le anso mua te sema ma le se I mulimuli le anso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tala New Zealand, po le tolu se fulutala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whaabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia lato tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a fetala. Ioe, se folo tasi a fetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po le Fafa, East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva, Iva Favalu tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo I o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga already Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le tae au. Ona nei tauwanga o langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga ale Radio Samoa. E
fia le moana rentals e whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu% o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E ma whaiona piki le Tavale mai le malewa le le whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tātou account i Dusila. Pe la fo sao fo i le Moana Rentals. E whao ngā i le Pacific Easy. Pe whao ngā fo i le credit card e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaaptalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tātou pengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Se talo pasanga e mai pole a te vola mona la male painata. Le aruano tamaiti ua whekua whiwe te pirato mare tama. Si ana unu ena uni pawa ena malo si lo ai tama. Le io tama ai ua lapo a tele ua soso ua le toi au na. Awe te mosu, i le puki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. Awe te mosu, i le puki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. E soso. Fai mani le olanga mona suinga. A toka tele loa pai se kua fuanga tuka soi sina haringa. A tele mai tala pala vai le ataina na yo le matanga. E ila e se isi ni pa matala vea sili o le maona. Awe te mosu, i le kuki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. Awe te mosu, i le kuki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku, e soso. Awa le paisa oa le te iwa e toa te tīpoti o Samoa. Mea nei ala ni vale puni paa vale e isa o te oko lo le maa. I e mali e fai mani e le o langa mona suinga. A toa te loa pai se kua fuanga poa se ioi le au ala. Awe te mosu, i le kuki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. Awe te mosu, i le kuki e kuluku. Awe te mosu, e kuluku. E soso.
E ole na, whawhiawhianga sui whiwhiloi o le rei au auli o le astonai e na ua 15 minute o lea ua te ai nei i a le itu la. Tolu, e le wawa i atu le tūlanga, e le o uma le vevesi ma le pisa ho. Ia ai e le sai e foi, mai le tio e foi i le tūlanga, o le sese o le au mai o whaamtalanga. A lea la tātou te wawa i atu i ai. O le whilwhilinga le kapeneta, to le foa. O ai la na wawe oso, ma oso vale au mai le mata upo. I le tamaitai. Au te le whaitio ina le tamaitai. E le o le sese o le tamaitai. Le tina i a June Scanlon Louis. O te ofo pea le pa le sa mala i lunga. O le ulu o le tangata le na whaia le mea lea. A o lea ua whaato ese mai. Wala wale nā i loa ai. Le tangata lea ua sasi. Ai le o stama i sasi. Ia tea ulawa ia. Ia. O te whaamangalo i le tangata lea na whaia le mea. Ai o le whai unga e whaia e le palemia ma le kapeneta. Langa e te le lava le onga. O le tau valea o le ofisa o le palemia. Ma le vaenga la tau te whaamatu ui nātu whaamatalanga e winga patino i le kapeneta ma le ofisa o le palemia. Ia, tāti atu whaapena. Motu lau pepa talo whalava. Jay Falefata. Ia, whapea fo i si vaenga lea mai Sydney, Australia. Tine Masani. Ia, whamai. Ia, talo whale a taua. Kaftai mo le whaiwaro whilimo le astronai. Ia, o mātou lea. Mātou te talie, matapua i atu mai Sydney, Australia. O mai le whatalo whai leuso ia Keleni Tuilangi. Ia whapea fōle tua whine ia Emma, ia ma lea o lo tā uai. O lo iai i o le tātou tina, Auntie Olivia, Seu Malu, i Melbourne, Australia, o lono winga. Ia ai ua avatu si lo matua e whata whao, i le kilivisi masi ma le tausanga whau, a whafunga mai la, o le tua whawhine matua leo le mātou tamā. Ia tanga loa matua. Lisona la vea. Ia, alo o te whao atu i Australia i siana whanau. Ia, alo whātu tina, Auntie Olivia, whamanui atu le tua, whafua lolo soifua, ma maua pea lau malosi, ia, ma maua fo i le awa noa e asia tuai. I le uso ia tuilangi ma le whaltua, le tua fine ia Emma, ia e maise fo i le tōtele o le whanau. Ia o lo o whaafonga mai, ia mamoa le awa noa tau te mafuta ma whailoa iai. Whamanui atu le Christmasi ma le tausanga fau. O le tamaitai o Susie Antonio, watching you Seville from Sydney, Australia. Ia whapea fo i alo whaanga ma atoa. Ato tusa, ta alo whalava malole soifo mduia, polonga leu pena unasa, ta elenga e te leni tuato, alo li le soifo mduia, o waiti, ta alo fa waiti, o Liselota Risale, ta alo whalava malole soifo mduia, ia whapea fo i le tamo Jay Falefata, o Pharaoh tuone mai na i le pitanu o Tara, ta lofa malole soi fo manuia o Emeleta nuasa ia fa pena fo isa leone new afa ese ma o tau tufal tato proclame o no o mai le o la utala no amale fa soa ile manta upule nei o le lakapi Samoa o le lakapi Samoa ma ua mai a fau i ona sao no manino ia i le fionga i le teitai o le malo. Le fionga ia honorable la uli ana mali atoa.
Le ua tea polota I vau Fosi Schmidt. I le fuafuanga lea ua au maia e Australia se whaamurianga. E tusa lea ma le 50 miliona mō le isi 5 tausanga o lumanai. E fesoasoa ni ai I le lakapi a Samoa. A o lea fo I ua toi li potia e le Samoan Observer. Whai mai, ua le maua e Samoa le whaamurianga lea. Ina ua le saini le malo Samoa. E whaamatuu mai e Australia le 50 miliona lea mo le isi 5 tausanga o lumana. E fesoso ni ai I tāpenanga ai maise o fuafuanga ma le atina e ina o le tālonga o le lakapi te tonu Samoa. Whai mai le saunoanga le fionga le li pāremia. Oka se. O le nei fo I tala wa ave I tua e le Samoan Observer. It is a false report that Samoa Observer and Samoa, a false report by the Samoan Observer that Samoa has missed out on millions of dollars from Australia for rugby in Samoa to be developed because the Samoan government has not supported it by signing the deal. Kwa vaila iei le matautia. Whamai ua misi e Samoa le whaamrianga. Ona ua li potia I te tonu o le Samoan Observer ma le newspaper. Ua musu Samoa e saini le whengainga lea. Ia tali lo ma le fionga le li pāremia I le tae awa nafi. Le ale tali o le pāremia. E se le bānei o le mea lea. Se I whaafonga le le iai le atunu. O e mata mata I lunga le porkalame le pāremia le nale. O lo lunga le YouTube whapera fo le Facebook page. O lo whaulutala I whapea. Ua tali le li pāremia. I le 50 miliona a Ausetalia. Mo le lakapi a Samoa. Po le lakapi Samoa. Ia mana tua le lei. Toi titi atatou le qualify. Whale tonu le pulenga. O e o loo iai I te tonu o le fono whatonu a le lakapi uni, le lakapi Samoa. A mata mai lunga le teitei fono se I o mai e li ofisa se I o mai ai I whaia onga o le pulenga le au. Ma tātou tamata alo. E ta tau o na toi whaavasenga ma whātū langa le lei. E la kapi a Samoa. I le ale tūlanga e lei o na tau na toi whātū langa le lei. E ta tau o na toi sila le malo o Samoa. Le fionga le li pāremia malana whainga malo e o lava le kabineta. O le a le whaatulangana mai e le malo Australia o lea seleni. Awai o mai le temile nei. O mea umalawa e mai le IRB seleni matupe. E alu sa o lava. Ile la kapia Samoa. Le teitei fono malana komiti whafoe. E o mai fo i le temile nei. E ese le whaatulanga ino le tula fono. O lo whaatula I mai ai o se whaalapot potonga tū maoti le la kapia Samoa. Mai o le nafo I la tula fono an independent legal entity with its different strategy and different format in which the government of Samoa cannot reach out and reach in the positions of the Samoan
Board of Directors. E ese le tula fono le whawai ai, le tūtō tasi o le tino lea, o le lakapi Samoa. O le mawhai ai e le malo, ona a apa atu i tonu e whaia ni tonu le mata upu lea. A o le mea moni, e masani no pese atu ai, tau i le minstau ta longa. Malelo i sili. Mai lātou uma le kāpeneta e au fia i le pule whaatonu ma le fionga le li pāle mia. Tā pena se tula whono. E wha mātangatanga ai mea ia. Ina ia mawhai ona tilo i seisi whaatulanga ina o le tino lea o le lakapi Samoa. Tele tupe e le lopo whea o iei tupe nei. O le tele foi o tamata alo loto nu umo le tātou o tunu. E tu ua lātou kon kalate i atunu umambao, ia lātou kalapu, o lātou teito lua, o lātou whanau. O nisi e ngā lulue, e lua i ei ngā luenga. To tongi e lātou o lātou pasese e o mai ai e whailo mai a Samoa. Lo lātou loto nu. O le mele na tupu. E o maina i tama to tongi i lātou, o lātou pasese. O na tau nuu mailea, lāve vea, tua lāve vea leanga, e fo i au le i whaatulanga ina se tula fono, e whai aile insurance, o le insurance na nā, e mauti noai, a la vea pe manua pe reo, o mai se tulanga i le ma fo i ina toi ta alo se tama, a o lo i ai le package le nā le insurance. Whaatino e Samoa. Ma le malo, e pui ai ia le tele o whawhita au le tūlai mai. Wa po loka ai le tupe mau al tama. Wale o toi mawhai o toi ta alo e tausi eilon to lua malana whanau. O te whawhtai lava au ia i le malo ina ua tūlai mai le lua whelua siful ma le tasi ma whaatūlanga mai ai. Ia le insurance na to make sure our players, our injured players, are well taken care of after their playing careers and being injured badly while playing for Samoa. O se mele lei, o se tofa le lei, ia wawai foi la mos whatita inga se uso leo matamua Filipo sa ena ma le tele foi o nisi. Ma nunu a mai lava o mai e lava i le nawa i tau o le loa o le mwhai o le toi ngā lurui. A o le foi ma se tupe e mawhai eo na whasosoani. E le whaatino ina o tong fitinga mo lātou ngā se ngase. Ona o ni manu a tōtu ngā mai le teimi o tā alo e whai ma moli fua. Alo tātou o tunu. I le ta longa le kapi. I le tau mawhainga o le tātou au o le manu Samoa. Le ala o sau no sa o lava le fionga le li paramia. E le o le musu e endorse, ai o lo o whaatalitali. Po o le a le rola le malo, e whaia i le lakapi Samoa, ma le taunu o mai o le tupelea. Mai manatu fo i le paramia. E le tatau o na alu sa o le tupele da i le iuni lakapia Samoa po o le lakapi Samoa. Le te folo ma le lato komiti whafoe. Ai tatau o na iai se vaenga ale malo lato te pule ai. Pe lato te whaasoa ina ai le tupelea. Yatea, I totally agree. I totally agree with the Prime Minister and his call on this $50 million for 5 years. I say, we have seen the corruption. We have seen so much money that was poured into Lakapi Samoa and our Manu Samoa.
and we nearly didn't qualify for this cup. Aia tea, nela vat, o te alofa te le au man Samoa. O le au le atunu. O le au e lau vivilu ai le atunu, matangata o. O le au na wha ingoa mai le ingoa lo utu malo o te matai mai ai. A le wha lawe lawe. Wa lewa na polonga ma pangatia le tātou au o alo matama whanau le atunu. Ma fua sea. Ma fua mai i sa whaululu iai. E o mai le tai au le nei o lai whaulu ma loa i lawa. Wa mumusu e o ese ma tō whinga le teitei whono, sui teitei whono, mai lato uma. Ki lia uma ese. Ana tala sa o le tala na. Wa fia tau sanga o se i le au whaiporo kiki. O e whafonga i se atunu o le pāle mi o le nā atunu o ia fo i le nā o le Palestine ma le teitei whono o le All Blacks. Po o le Palestine ma le teitei whono o le au o South Africa. South Africa. Africa i saute. O e whafonga iai. O le pāle mia to teitei whono o le uni la kapi a Australia. Au te ofo i nei tangata. I le lea lo lofa i le atunu. Mumusu e ese ma tō whinga le malo. Mumusu e ese ma le pulenga le malo. E o lavo i ala tō pati whai wa mumusu e ese ai. O mai le pale mene ma le malo. Mumusu. Leo o mai i taalonga le atunu. Mumusu. Aisea. Aisea lava ua le wha maamulu ma wha matuu ai. To whinga o ta alonga. Ia i la tau o lo o iai le to mai. Ma le anga wa. E wha foi ai le uni la kapi. A le atunu. Ina ia wha tamo e o se pisinisi. Fia tupe mai le IRB. Fia tupe mai le UTOS. Fia tupe au mai le SIFA. Fia tupe e su e tupe ai tangata i le ala tele. Ma sulu solo i company. Mai le Samoa matua se io i le Samoa whātoa whanau. Mai le pipili se io i le tau waso o e mamai. Talo whae e o lava i whanau. E tongi le pene, tongi le apa me mea. Alal me le whai. E nofo ai lava. Nofo ai lava. The government needs to know what is their specific role. E mawhai ai o na whailo lato sao i matau. Lua o la whinaunga. O le mea moni lava. Wa leva on tatau o no ese leo whaipolo kiki. Politicians no longer be part of the Samoan Lakapi or Lakapi Samoa organization, period. Done and over with. Io. O le tala sa o le tala le nām. Ile ai ile misi. Ile lose. Samoa won't lose out. Io, o le tala sa o le nām. O ar umatala ia o mai le Samoa Observer, wa umana o whaita wai, wa umana o mal malama le iai. Mea o te whai atu ai, o lo o iai le teimi. It won't. Samoa will not lose. They are waiting. There is time. O lo iai le teimi. E mawhai ai o na mana malama Samoa. What is the government's role before they endorse? The money is still there. You know, the money is still there. Ala mea nana li potia la tau i ele World Observer. O le la tau tala le na that it could lose. There's plenty of time.
There's plenty of time mai lo le lei fo I le palemia. Pe ona o whalongolongo atu I ai. Ai le whapea o le awha iai. E le wā lea fo I le malo pe ona saunoa le fionga le li palemia. Ua te tau o le whatula I ese. I lato uma o le awhai polokiki. All these politicians, including the chairman. And this was my argument all along. 10 years ago. 10 years ago, sa o pese tuai I le tele o le teimi e te tau ona whase e tuangalu le tei whono mai lato uma o lo o iai I te tonu o le. Awa whongala iai. Ma o lo whaatali fo I le malo. E minoi mai lo le malo Australia e tau mai po le a le tiute man matafa ioi o le malo endorse loa. E le malo Samoa le tupe le na. E le ngate le na o le a whatino lo e Samoa se whainga whaavae fo. A new protocol with all the money that has been sent to Lakapi Samoa. Mai te tau o na sila to toa le malo, le whatino ina, o le mata upu le na. Sui le pulenga. Mai o taltonu foi. Ana whaapea le qualify I tātou, o te le popole iei. Wao ngā ile le qualify. Tau titi a tātou le maua, le whamunianga. Wao ngā ile le ana whape le qualify e tā ua fo le nā. E o ngā me tupu. E toi whatu langa ai ma tilo. I mea te tau o na alu I ai tupe. Ale malo. Ma tupe wha me alo whamai. I isi atu nuu e whasoso ni ai. I le tātou au Lakapi. Male Lakapi Samoa. E au fi ai o malaita alo. O whaia onga. O tupe le leia tama e tau na maua. E le ngate le nā. O le atina e ina. O le Lakapi Samoa. I awhio anga inu utua. Sala whai matumua. Ia tele malai whatu. Moi tumalo. The development of Samoan rugby and rugby Samoa should be expanded to both Savaii and Upolu. Where's the money? Where are the high performance officers that used to develop rugby in the proper manner? Sa le ini tātou tupe sa iei nāwai tau. Dea la wa tele mai tupe. Wa le ngā wai fōi le nganga o le tangata tālo. Ia whātau wa ina. Le sao alo matama whānau. So se tālonga. E le ngata le Lakapi Samoa. Ai whapena fōi. Le Lakapi liki lea. Wa lawi loa ai le tātou watunu. Nei lewa na whaia e akwa o lunga so se mpingi o le whaino. A lea lava tātou te whetoi atu ai I. Ono le mafua mai. I le lei o na whasosoa o tupe. Lakapi Samoa, when are you going to make your minds up? Government, when are you going to create a policy and a piece of legislation? Lea soba le teimi e mwhaiono tō whaia. Whesili le tātou lo I sili. Toi whatulanga mai le whata o toina. O tū la whono e le mwhaiai o na whaia na o le Lakapi Samoa o latou whai unga e ta tau o na iai le sao I matau e ala I se tū la whono le malo. And stop being irresponsible for the usage of money and cash flow, donations and contributions from the public and from the Samoan people alone. Tangata Samoa umau le tunu malelalolangi
I lo lato wanga le leima le lato tāpua inga. I le kea i e tangata nei. Le tai kea i ai. Ia. Toi sila to toa. Mau te whaftai le sunga lauri al mali toa. Mataala. Aua lava le I whaata mala. Na vale tu lima ila I leo whaamrianga. Mo alo matama whanau o Samoa. I tō I ina ia na o leo atu. O le mea moni na. Ma lolo lau sunga tu lepa. Wa lava foi lau sao. Nei se mea na o mai I fui I e. O lo tau wala aunga. O I te whau. O le whono whaavae foi anu. Leo o tau tōta mai mo tau whitai. I le toi o kometi o na veo o tau mateitei whono matali le valus fulu wafe tā lai le tau sanga. E leo le tau wala aunga lea. O tau te whau. Mauta whono ma le paremene. O ia o maila toi e ai le se lau limas fulu wafe o le tutongi o le whaipule o le paremene. Toi o mai ai atu le valus fulu wafe. Le valus fulu afe mai te tonu o le tupe le whono whawai. O le ale mawho whau, ai le alu I luma, ai le alu I tua, ai le alu I lunga, ai le sau I lalo. Tu lau whawhonga mai o le tunu. E le whetaui. E le whetaui. Whaanganga ma whaavanoa isi ala ngā tupe mō ta ngato le tumalo e ata mamai. Whono whawai. Le mea nana leo no pese atu ai le vaitemi leo. Steering committee, lauli. Have a listen to this. Perhaps leave this next to you. Fata oto atu you au tafa. Watele ina vavesi ma le marana o e faa lelei ma fai faa lelei le poloketi. A o lea la ua failo ma le whainga faa vai fau. I le toi o kometi le tu inatu o le tofi. O le teitei whono ia te utou e malo mai le whainga palota ma avea ma whaipule. Le ai. O lau tau wala aunga na palota mai o tau pale mene. Tia whau. Molinuu. Tu te le toi o mai ia waila le whita. E whalongo mai. Wa mea le o pese atu ai. Whalongo mai. Awoi. Wale liu la uli apo. Elena o au. E ai I la tau o lo whautoina le whionga le li paramia. E a sa o le mele tau manu o mai le a tau a se I loa ma le mea. Ioe. E wa aila le whaliri I. Tutu I lunga I la unga I tolo le mauta whanu ma le paramene. Au te ofo. Wha mole toi a mail tau whatu o tuanga. Whe mai fwe o le poloketi e hambak. Nothing. Le ai se au ngā. E le mawai se atinae. What now? What now? Nal me la u tau whita I ma whetangisi fua I le mea. Tu te le I o mai e whaini poloketi le nuu. Na watu le whatu tuanga ia te utou ma le palota tangata tau te oa I le palemene. Tā tia ma le steering committee whapea fo I le whono whaavai e whili ai lato. A le fo ofisiri pai mai. Po ai la tangata unqualified ele I o ni a onga. O leo le a o mai. E sao whai ma se e mai le panel. E interview ina tangata ata mamai o le HRPP. Po nisi fo I le fast. A lea wo tali atu. Wha mole e le interview ina ma whaatala no o tau I le hawa no lea. E nisi mai le tu malo. E interview o tau e tangata ata mamai ma popoto o lo o whaurulu iai. Le asosi male matanga luenga o le PSRC. Public Service Commission. I reo maini Form 3 mani Standard 1 man 2 and 3 mani. Wasenga sfulutasi e whatala no o tau. O te matua I ofo.
O whea na u i e o tau talinga mo tau whaafonga mai o umo na whata oto mai lea la fua. Interview o tau e le PSC, o sui o le PSC. Ia wawa aile le alu o le tala. Alu o le tala e mau aluma. O le atatou o. E tale pese lea. Whaamanuia antu ai. I lunga o le ala tele o tiute mawhaiva o le atunu. Ia e maise fo ina i te mam tina mātutua. O lo nofo ma whaatali tali o le ase tala mai le whanau. Mama mpapa. Ta pena le lu ato o lua la au I Samoa mo le nei foi vai teimi o le tausanga. Whaamanuia ele ke lisi masi. Ma lo longa o le tausanga fau no lua toe anga I mai lea. Ia talo si eia. Manu o lo maua na I taimi. Manai awara wawa e kusole makau kia. O le mea le oso wha mai malosi o le mea le maua lunga o le. O tau o pasese o lo ua iai nei. Ia tātou onsa o mātua. O whanau leia. I ni popole ngā mea alu le kausanga a ko ka penga e whaile pasese o le toi ina male o le matua. Ole ning
ala Savali e fe ave a imata Mana olo le loto so palo le tama O satani ua ata ata O lenga o I lava e tele au ala Pula mai e to ale manava Wa ai e le poto le afu o le vale Wa la po amai ai le poto Le leito ma fiti ai le umi Su ele si amalu loa ma le tuli Masalo ua le fia fai folinga Wa apiti I atu nisi ma ila ila O oleto e se fai mauna ainga Ta oto o le tino ae ala mata Ua isi mea o malava E wha ai oi o male manga whangafa O la tala tala I mea leanga Le ai ma se popole e ano mane se o sofa I ma wha Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. A whai te lei whaonga le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia alatou tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakura, Beverly mai I le oiva, iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. A wā ua whānau mai mō I tātou le tama. Ua whoa ina mai mō I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Chrisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Chrisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Chrisimasi, ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le atua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le sei le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni luafitofitu luanua tolu. Tātou whasoa le nganga moni o le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Mo tupe whamomoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account ma whamari e ne fasidi lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. O le tongi no pidio le pai, moli, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay.
Mana tua faso ponia so se vaenga du sila yo tato lala olo avano fo yo tato fise tolu yo tara o tahu huma mangele be fa ngal Pacific Easy app por direct transfer be fa sawa ilo tani I see you on fa sawa ina tupe o tonga tale benisini mon hise fam talanga bala aude o var se lau o tasiono no ponu mera masani au kilani yo lua fitu ono fitu iva fitu fa bale lua fitu ono fitu iva valu fa Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo body Samoa a fai te le fa onga ina le au nanga le Samoa market o nisi nei o mafua anga e te tawai o e au Maui New Zealand ai o lo e fia fiso swani ai ngai Samoa e mawhai o le tutongi lau fa ataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa market ai piki i Samoa whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalavelave tutongi le pili o moli pili o le vai mea whawhale po o se tau mafutanga mo lau vainga tu mai lau fa atuatuanga i le Samoa market mo so se whaamoe moe o ai ngai Samoa www.samoamarket.com Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au bai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhata unu ure se I leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tau vanga walangolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DG Sal se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash le tuka inga I Samoa. Ora mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se fulu tala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhata unu ure se I leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tau vanga walangolorina ele o dentures.
Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whaasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātou langa. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Olo e whawhonga le tautua mo oe le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, sifuru lima i vatolu a mo i au kelani. O leo, ua tasi le minute, ua te eile tu lai wha. E au kelani New Zealand nei, ia, whamumo lo manuia fo i oe. Ia, po whele i tu langi o lo e iai, o lea le aso ma le taimi. Ia tutusa pau i tātou i le lofa ma le anga lei o le tātou o sili le langi. Ia, mese fo i o le neiva i taimi o le tausanga o tātou tū le lata. E le whamna tuina o le Kirisimasi, ma le tausanga fau. 12 more days before Christmas, just around the corner, and I hope you're safe. Whatalo whapito lava. I leo so ia Moose, the man, ma le whasoa. Te teltono o le uso leo lo iai Malaysia, masiona whaletua, ma le nofoalo, ia masiona ai ngali. Ia e mai se fo i le tūlanga o te whalongolongato se li i whaia onga. Ia, talo ina ia mawali i le saunga le mu. Ia, ma whapena fōi o na manuia fuafuanga o le Kirismasi, whamanuia atuai ia te oe male ainga. Ia, mai se fōi ia le ngā ruenga o lo o whenga iai. Ia, whapea fōi o na saunga le mu i mea whewa iai, i le atunu. O le whatalo whapitoa i le tamaitai o Matawai 31. Megaville o mafuta mai ai si vale pasesa pe fo Esther ia o le ia Andrew Cardinate talo falava ia pe fo ia fa mai melekim keliki maka hauli maka hiki ho ia o le hauli o le mata palangi o le hauli ai fa ngoi tangata ua ia le mele hauli o le novinga o le palangi. Ai a taulo le popolo. O le novinga o le tangata wele se upusa o le popolo o le tangata uli. Vai, era usui o kanka ia mimilo upu ia le ua mai fai ka ingo. Fai mai loma i sa ko se sa vea fa mon vole ta fia fa longo i sa upese mali le nei tai au. Tai au fou mata ili tui maunga, ta alo falava, ma lolo sa i fuamruia, ia, fa pia fo i ale to tele o lo mafuta mai Amerika, Salt Lake City, Utah, ia, fa pia fo i le fast party families all around California. Fa talo fatu, ai mai se fo i fa manuia le Kirisimasi, ainga uma o le fast, ma ainga uma fo i o le HRPP, po fe fo i ainga wa fa mai, ka ingoi, vai la renga le. A talo fatu le tamama tua, sa matu awelua, sa matu whidoa i le whatautonga i Samoa le malo fau. Ia, o le tamai ngata i tamā, o le tamali i ngata ai tamali. Whatalo fatu awelua, ia pa fai o le komiti whafoe lea o Wellington po Kalaistete po whelava le komiti o le ainga o le whatutua i le tua Samoa. O tonu watu a whamai ai lafo e pei ngā malia le launga o ia awelua. O ainga e tō luas fulma le fitu o le whatutua i le tua Samoa tas. Au se eia tu loa whamai. Mai awelua. Tā lofa le atau sa vea. E te tō ai tau no ua mai ala si waloa ma le whatau. Ai ui o lea. Langa o oe lisi poutu o lo o whaitau i eile tātou ai.
Ia no whatua la ia le toina. Vai, nā lo whaftai lo manatu mai. Ai, o le launga le nā. Ai launga whatuina o le ta maolong. Ai inga uma o le whatutua i le atua Samoa o tasi le rorolangi i atoa. Manuia lau launga e ta pua i le atou. Ia, a whai o whafungafonga mai le ta mamatua. Whatalo whatu ma whamudi atu le kirisimasi ma le tausanga fau, whapena fo i a pepeinga malie ma le lato vaenga, tai ma lava o ainga o le whatuatua i le atua Samoa o tasi. I le toa lua sifulfitu o ainga te tele nei, i le lalolagi i atoa. Poli atu le whamudianga mai ia le atua savea, whapena le whamudianga whapitoa. Lau fionga le te whono o le tātou ainga i Aukilani i New Zealand nei. Lau fionga ia seu amuli a whapewhoi ia o apefoe ai maise ia o malu o tafa le whailautusi whapewhoi ia le teutupe malau tau komiti atoa. Sui usfono uma ai maise le tātou ainga atoa. O elo o whauwhautua ia mau popo le tātou ainga whatutua i le atua Samoa o tasi i Aukilani nei. Alo whatu ma whaamudi atu le Krismasi ma le tausanga fau wani pe whea futia i le teimu o sola tu o e alu le lua afe lua sifulu ma le lima ma alu ma ia i li maua isanga pau masanga la pisi nā mea au tātou tau te wheloa i pēr ma whea le whani le matua le asi lau fionga ia e mo i lava tā te se lua i ngā tai ia ai whawhitai i lea taimi ma lea taimi tā te wheloa i ai ia whapena fo i o le whamdi atu i lau fionga le asi ia whapea fo i le whaletua i le pitanu o Avondale e no whaalo ma le ainga li i lātou uma fo i o loo la lango ma lātou taumulumuli pe fo i le to ino tu le epa ia whapea fo i le hero pipi ia e le mwhai fo i ona alo ai io e whapaduia atu fo i le tua ia i lātou o loo le lango fo i o le lai tu vai o le to ina ia tu le epa ia ma le lātou fo i vaenga whau whai ia o loo a ngai le malo a leo e whapafonga mai vai a ngai le tūlanga e mata ina i le vava ai ma le sila le atunu o le fola mawalunga a o le mawalunga o le fola le tau te whaia o le tau wha leanga ma le tau wha se ma le tau wha valea ma tu ua i ina ia a pe a tātou mali ia a lau whai mai lauri sa au tau tu lai mai fo i sa tu watu le teibo le HRPP ma la langa wha mamalu le nofo le to ina ma lona tu lai mai pa ia ma mamalu umana lea sali po iai ia le to ina o tu le epa e pangalea ina ua alu ese ma savali ese lauri na alu fo i ma ave ma malu ma ave pa ia alu ama ia le ai ma se mea na tu ua i seisi o la wali ia ma fai eo na lātou wha ma maluina awa fo i wa ave ese uma me uma ia ai ave ia le kilisi masi ma le tausanga fau o le to e fama na tuina o le whanau mai o le tātou li i whaola ina ia suinga mali ai opposing the government at its higher level that is much more respected and be seen as a beautiful thing. Ai le o le vava ai matilo fia ai. Ia le whale tonu, ia le avou tātou luan le nei. Ia le tūlanga wo fo ei le soifua matua o le sunga atu le epa, ia whaamuni atu fo i le tau ino ma le kirisimasi ma le tau sanga fau tātou toi talanoa fo i ma whailoa i le vai aso fau. Ai o le nganga le na, e le umai a tātou whinaunga. Ai o mo onga le lei na o le loto, ina ia whapena fo i ona nofo file mua ai. Ngas ka mai kaimi a fo lele ka ko ke file mua i ka ko spalo la ire si vai a sope pe o ainga e ba sa no tala tu o le tele o ainga tu sa e o lo la velkilisi masi tatou fa le leilo kalo ma le longo le tausanga fo
Tātou toi poto lo listo na I tātou tau I fusu ai lo ina. Ma tātou mā lepe atu ala ia lea se ia tau lava I leskili si masi kako koe ko ngai fo I wha leisia kako menti. Mana tu ele so le whabla tuina. I le nei vai aso le iwa se fulu ma le tasi tau sanga o le fionga I le swafa. Le fionga I ale malu le mamea faiva. Avia e Sarah. I le ai o Keriso Christchurch. Ia, watalo fatu le fionga le malu faiva. Ia whapea fo I lau mana mea lau masio fo ia me sepa. Ruia tele le whailonga ina. O le iwa sful ma le tasi tau sanga o lo soifua. Ma eu fo I le anga le lei o le tua. I le lo nei tau sanga. Ia e lo ai le tangata sa ava I matua. Sa tausi I matua. Sa tausi I le nuu ma le ekalesia. Ua wha leva ina ai aso le soifua I lunga le whangai lele. Momo onga le lei na o lo momoli mai I Samoa. I le fionga fo I le swafa I lo uso. Ia le malu ta fafau. Ia whapea fo I le fionga ia Fortino. Ia Fortino fa mele. Avia e Sarah. Ia whapea fo I le fionga ia Fortino tongia. Le au ngā upu tō muli. O le fionga I le swafa. Ia le malu tau oe. Ia whapea fo I tō filau moana. O le fionga le swafa. Ia le malu tongia ta whao. Ia whapea fo I le fionga ia le malu mikaio. Le malu vavenga. Ia ma le tō te le o le ainga. Mori e tui fo I alo whaanga mai le fionga tō filau e wharoima. Ia whapea fo I ia le tamaita le whalitua ia tō rise. Ia ma le malu o le ainga. O lo o tāpata puai. Le ngata I Australia. Whapea fo I New Zealand ma Samoa. I o tātou ainga. Nisi foi o lo whamna tuino la tau waso I fui le so. Matua se I o le titi. Mo moli atu o lo whaanga ma whaamrianga mo o tau oma. Mo onga le lei o le kirisi masi male tau sanga fau. I o na o tua inga ainga na. A waia e foi lele yaso ia. Na o le kirisi masi a kako ke wheiloa. Ia kis fusfusi. Ia ma fusfusi. Ngā kāo le longo le tausanga fau. Kako o ngā lo, kako mai lo, kako fuki ulu, ma kako katu I risika ngaka. E aka ngaka si I whare ba I pōle. E aka ngaka si I whare mai I pōle kausanga fau. Loma from my San Diego, California, Talafalava, o Sua Malue. Le se Kelly, talo from Balor so I Mandria. Ya, va per fo I Afatia Polo, talo for lava, watching you and our Ainga fast from California. Crusaders, for my mumuso is it because they can't divorce themselves from the money. Sa o ele ma fai ona se le tala le na. Moose, the man and the fasoa from Malaysia, talo fa uso manuia ki se masi a te oima se o ainga. A fai foi o fau malanga, ya, saunga le mu me uma. O le tamaita o matavai, talo fa matavai, 31, ya, a me se foi o Andrew Godinet, Potofo Kellage, talo for lava, alo le soi fumadria, Merry Christmas to you. O leata talo sanga, watching you from Melbourne, Australia. Molly Va'a and Daisy Apisala, talo fai lo uso, talo for lava li uso, brother. O ambai oe male ainga I Melpodi, alo fa teleatu a mese le uso af saisaya. Tui pelehake, ia male ainga, talo fa tu fo I le sunga ala I fola lau vale sua ma le vale faltua ma le no falo I Sydney, Australia. Born again. Ya, talo fa lava li ma lo le soifo mdia Christmasi
male tausanga fo. Ona o mai leo la ufasoa i le aso ataheao. Aso ataheao le sa, le aso sifurma le fa. O le aso lea. Ia wa tupoina o le aulu fao ma fio mai e Samoa i le valaulia fa apitoa. O le tātou whainga taulanga le momoli ai ia la palapa o malo ma whawhetaia lo tātou tapa au siri le langi. Ona o le sāwalinga ma le wholaunga le atunu u le nei tausanga. Atoa, mai ai Januari lua afe lua sifuru ma le lima, se ia tātou wo o mai i le aso an tai au, ma le tai au le nei. O lea, ua mai tawina ai, ia ua tūlalata e whanoata o le malamalama. Ia, ai fotua i ai, ia malama mo ata heo. Tātou whaftaia le tua, e le taitainga, tā ia whatawhatafa ai, ni au vale vale, ma wha moe i pe au langa vale, i le wholaunga Samoa i lona sā, i le nei tausanga antoa. Lea ua tō ai le whale o tautai, lau sa saa fo i whaiva, ua sisi ofe ma ua whaatili foe mo le ae. Ia o le nganga whaftai le nā. Ua tāpena ai, e le maftanga a whaife au Samoa so o whatasi i au kilani nei. Le fionga i le konsula malona au waa i le Mauta Samoa. Le teitei whono ma le komiti o le whono fautua ma le whilautusi o le whono a Samoa. Ia, ta alusia i le lofo ma le anga le lei o le tua, a le au i le au whainga aluenga tutofi ma malu i e kalesia, a inga woma e masani, o ta māma tina mātutua, so se Samoa. Ta tala le whaitoa, Mauta Samoa, o le a whatino ai le whamue moe, ma le tātou lotu talo, e momoli ai la palapa o malo. Ia, o na tātou ta ape ai lea e whaile ngei ma le ngā. A o le io o le kilisi masi ma le tausanga fau. Aso sifur ma le valu o le masina mua o Januari lua afe lua sifur ma le ono. E toi talo ai fo i le tātou o tunu. O le tātou lotu talo sanga le nā. O le talo sanga e momori i luma. Ma lalo le ponati o le sātauro le li faola. Ina ia lo fangia le fo launga le atunu u le tausanga fau. Le amatalio ngā luenga o tiute ma whaiva alo filima. O a onga le whanau. O a fuanga alu ma mau le tangata ia. O le a la lango whaatasi i o tātou langona ma mana onga. Fusia le whau ma loe momoli i luma o le sātauro le li whaola. Ina ia lo whangia le wholaunga. Aso sfuma le walu nā, o le aso sā fo i e pa u iai, o le tā fo i o le itu la e wha. I le a fiafi. Ia, o le tawhatolu lava lea, o le a taula mua, i le wha mau popoina, o lea fo i whono te talo, e talo sanga ina ai le anga le lei o le atua, i le tātou wholaunga e umi. A wane i a wheboe, ia le whai ngā malanga a Samoa. Ai whai a pēr le whina ngalo le atua, a wā e le pule le tangata i le whaiva le nā. Wana o le atua nā te au mai, le tua foi nā te toe wha foi. Ia le tala lea ma le anga wha loalo. Leo te wawai atua whatasi mai le sunga ia. Oi talo whai ilo uso pele. Ma ke lani taleni talo whalava brother. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family. I wonder how many children that you do have now. Po wave foi o se tamama tua po o se great-grandfather. Oh, first time. For the first time in many, many years. Wa mai tuai a pia mai ia le swafa lea. O le uso ia makelani taleni. Ia o le soa lea le atau sa vea. Elder la vea. Na mai ia teo. E whaatun tonu o tuaisia nā miu. Ina ua whato a sau i tua ma le Missionary Training Center. A le teimile nā. O lo matua i fufula ola la ua miu. Ile le lei
i ina i le pitonu o malai imi i tutuila o vea ia o matai tai tu o le tu malo a ta ule tai tu pe o le foi o le fai pule foi le o le tu malo e ai uma ina fai fe au o soa ali i mata mai tai o le nai tu sau mai nai malai imi e aluanga i lunga i me sepa ia ma fa solo atua i mai malai imi e aluanga i pangpang fatalo fatuso ma ke lani taleni ai wa pale fo le swafa o lo to wainga ya ai fa mo o lo o maua le malos le meta ua o le mava ia tu o le o so mo lunga le proclama lo no vinga la so fu la le ya alo fatu ali mai le mfai lava na fa ngaloina ia le tele o sanga a o tatou ngā lulu e. I le ngā lue ngā lea tu. E mo ia e ula tangata ia i tatou e savali whalo ma monga ma ma o lātou fusiua ma lātou ofu pae fore ma lātou pine. Ma monga kala pelo. Ia ai tatou te o a whaulu maloa ia whapena mo le lua tausanga. Tātou winu i ai i upu māta ngāe la lafo mei tangata i ai tātou. Awa. Rau lea tua amale nganga pa ia. Sa pui pui ia i tātou. Ei fo i la wam tua e wala au ma mao mai fo i lele tangata. I re lata mai i le mele. Ia, e mana tua stala maalia fo i tātou te tali e aimba. Fa uma tu ele por kala me o te mana tua lava la sa iai ia nai a mātou masaninga ma nai fa fine fo i Samoa au iai la le tamaita i sui lau i loe le nava i tau sa tele nave o ofu masui ai tamaita i o le falsu i sui o Michelle ia e tumu lava fo i la iai le tele o fa fine la iti fo i o meo tupulanga televou o whawhawhine. Ola i pe e whaatina i le whawhawhine matua le. O loa i le si vai tau. Ua shift loa le whalesui sui o Michelle. Ma ua avelo i pangapango. Ma le si tu i whangatono. Ai si i tia tonu lava i ma ua Malaysia o soa e o i ai. O i ma te tala i ai. Ai sa fai e la le fono i pango le aso lea. E mata sa vali atu mala o soa. Ai tu mai lo malta mai whawhawhine peia ale au lele o le teine. O le whawhawhine. Ia la esi kaili mai whaateine fo. Lele ma tu mai lunga wha mai. Oi mam! O po i le vala au ia mam. Ai lelo o i tonu ale o a mai e i le whalasu i o Michelle lea mai o i tau fusi. Ia ku mam, bale te mai, au woi ka whewhe, vai a sa kangi le lua whai mai longa fusi ua maranga. Wa mai, oi renga, oi sa kangi le, te mai ale, le leo eo le sa vari mai, o vatu. Au woi ka whewhe, wawa ai le ulol mele. Mele a nganga le anga ma le mele te volo ua ulu, mele whawhine, ma wha ingoa, mele whaiwhi au tāla i ol sātani. Ia vai le tali e mai anisi fo i mali o le ngā luenga. Wa pepe no te whai atu, o mea le lei ato mar mea le anga, e lau atu ma tau atu mea whapena. Ia ai, amu ia tātou, sa tātou fili. Ia vea le tai lua tau sanga o tātou wolanga. Tātou te o atua i e whaile ngā luenga le li. A fika la ile, ka lena whaale atua. O le lua tausanga lena e alue. Fo mai tusal tausanga e tasi. Ma le asu. E tasi. Ia, na tango lola ia le e fua iai. I le ka lena wha le atua. O le asu e tasi. Ma le tausanga e tasi. O le ala. Ma le itu la e tasi. E lona winga. O rau taimi lena wha alu le lua tausanga lena i le ngā luenga. Whaatala, i poso sa ngā luenga lava whaatala ia e kale se wa o teimil nei, ai tilo nei ai. Wa alu tala inga ale mol mau i o leva na whai. Alu fo i tala inga fo lele le ala ale pahai.
Walu fo ia singa la tau o le whaiwhi au. Me to tisi whaiwhi au e whakasa o le vana whai o la tau singa. Mai le tau tā la i whato a tā la i ai ope ato soane le ipo fo le e sa ili i le lofo whaiwhi au i langa peleki le sa. Wa tele ala ia tā la inga i wa whai le teimi nei e ofo i le asofitu o le toe whio mai. Ai tango la e whaawasenga i ai ia le kalena wha le tua i le tasi le i tū la, ma le tasi i le lua tausanga na elu. E lono winga. O lono winga o se na o se vaenga o le teimi o le tua. E whaatustusa i le na lua tausanga. Lono winga. It's like a fraction of a fraction of a fraction, or 0.000000. Point something of the physical lifetime span. I le teimi whaatulanga ina lava la tau ia wha le tangata wha laulang. E le tai tutu sama le teimi o le atua. It was just a small, minute time that you have spent in that 2 years proselyting and as a Mormon missionary and as a missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. A vea fo i lana nei teimi lang leo tātou tala noa nei langa luenga lea. O te whaamanuia atuai, ma le nganga whaafitai. I whaiwhe au tala i umalawa le kalesia Jesu Keriso lau pa i o asonga tai. O li i matamai tai. Tala vau ua lātou talia ina o lātou wala aunga ma le wala aunga pa ia mai i tai i perifeta i le maunga siono. Dallin Oates, President Dallin Oates, and the previous prophet, the late, Whaftai i le talia ina o le wala aunga, mai te tai o le maunga siono, ma le profeta, ma le apostol. Tau te o ai e ave le ngā luenga le atua mo le lua, tausanga mo le i ia ma le tasi, ma le awha tausanga mo le tūpulanga te mai tai i tala vau. Awa o le taimi sili nei o na whainga tā. Ia wā uia lua fo i kirisi masi sa o alu ese atuai, ma lo o a inga, ma lua tausanga fou, sa osi ai le taulanga. E te le whai kirisi masi le tau ainga wale umina o taimi o la e e lunga e le missionary training field or missionary polo wa fair lava le mea le nu ua avi i oi. Ea o le taimi le nei e misi ai ainga. E misi a fo i o tau ainga ia o tau. Your family will miss your presence at home, especially during the time of Christmas and the festive season and the New Year. So, o te whamanui atu ia te o tau, ia ma whamanui atu le Kirisimasi ma le tausanga fau, ia te o tau uma o whaiwhi autala i le lalolangi atoa. E le nao Samoa. Ai mai se fo i ia o isi whanau le kalesia i tu e fia o le lalolangi. Ia ma le osi ngā taulanga ua whai. Ua momoli ai o tau e o tau mātua. Oni taulanga i o tātou mātua o tātou ainga. Ai mai se leli whaolo Jesu Keriso malana ngā luenga pa ia. O le tala i atu. I o tau atu ma whainu u malawa ma soo i atu. O tau ma i o tau whaalo whani. I ei loai o tau o usoo. E lala unga le whai whiau le na whai le vai aso na se ima vai atu nei. Sa utango i le tuu i la o telefoni. Whai mai le la unga le whai whiau. O le taimi ma le vai tau le nei. O le leo le lei e whatupu wai le fi le mo. O le tai au fo i le nei. O le leo le lofa e te tau na langona e te ngata uma. O le leo e whatupu wai le whaalfani. I ole whea aule nale i atou sa vea mo le Kirisimasi. Muri e tele lava. La au taina le pesele i atou sa vea. Le pesele Kirisimasi. Ai, o le whaamurianga, o lo wha leo e lo o usapele. Ia namu lau ulu, whale a whanga, Hawaii la vea. Ia, e whaamunuia atuai. Ia tau uma, e mese fo i o lunga le tātou api o fōlinga.
Ia, Elena Collins Vasili, talofalava o ma ele tui maseve. Ia, whapea fo I se loti filo I ali. Whamunia whapitoa lava. Le kirisi masi ma le tausanga fau ne te ua malanga. Le whionga le saoli I atuala ta wā taupa utino. Ma le whaletua ia peka le no whaalo ma le aingali. After ia tu ngā luenga le lei. Ia e mase fo I o le tua atu o le atunuu. I le o le vai o le whaaola le na. Le vai o le ola. Ma luia tele pe a whai o fau malanga. I le asonga fua o mua. Ia, e maise fo le tātou tina pele ia me tita. Ia, a pe fo le fionga ia tulo wena. Ma le whaletua. Ia mulianga tele. Ia po le fionga fo I le matua o whaiva. Ma le mena I tāua. Ia Stella. Ia, o la tātou woi tale pese le nā. Ia, pe fo I o na whamaduia tuai. E si o mātou tina. O lo o tāpua I mai. Ma whaalongolongo lava. Ia so uma. E mawailo na malos. Ia, ma mawai fo ilo na fifia. Ma ilata talo falava. Lewa mai ia ma ilata. Ali ta vea. Olona winga la. Sa e sui fo ile fale sui ngā le whawhawhinge a. Leo usa wha maulua meo rubber bands vole meo rumpers o ka mai kai. Maria tele Samoa, pa bangalo fo I se leo le au nei, tātou te whilo I pēa. Maria le sapati ma le upu fola le tua I le asua tai au. O le atau sa vea le nei. O tala nā e winga I o tātou tangata I le nei vai aso. Whapuria atu fo I le tina pele, o le tātou ngalu wenga nei, ia le tina matua, ia li li asa ngala, ia o lo o whaafonga matatalo matapua I pēa, I o tātou whaiva. Well, folks, that's it. O tala nai winga I o tātou tangata, malato wa mio ngā sa whaima winga. Those are the stories about our people today. You look after yourselves and have a wonderful weekend. We'll catch up on Monday. Ngā ngai fo whaiva. Ile asonga fua. Hallelujah.
Aloha Samoa lo watu mbele. Tautou pa ia mawhai katana. Aole nei li pine, moli atuai mo ngā lofa. O le fionga, ia sabea pe se tāta ma le langi. Le uro ia li i au Hamilton la vea. E whaamanuia atuai i le ke visi masi, ma le tausanga fo. E au auna pa ia le atua, i soko se fata whai tauranga. E fionga i le au malu o le malo, ma le masioko, fionga i le li pāle mia ma le whantua. E pa ia mawaluma le kāpeneta ma le pāle meni o Samoa. O ainga, o wa au mea mai. Le sunga i le sao malua, to ato si mali atoa ma sa mali atoa. E tapo inga, na yo mato matua peleina. Tanga loa matua, o talo la pea se loa li sona. Ma le uwa ia li i whapai.